السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین حضرات، میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں بہن، جس طرح جہاں سے بھی جو لوگ کی شرکت مجلس میں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام شرکائے مجلس کو اس مبارک مجلس کے صدقے یہاں جو کچھ بیان ہو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج سال میں ایک مرتبہ 9ویں دن 8ویں دن یہ مجلس 8 مسئلے کی مجلس ہے، 8 مسئلے کا بیان ہے جو ایک پیر اور ایک مرید کے درمیان میں گفتگو اور ان کے بیچ جو مکالمہ ہوتا ہے اسی کا ذکر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں، جس کا اردو ترجمہ مذاق العارفین ہے، اس کے صفحہ 80 میں اس کا ذکر ہے۔ یہ اسی کا بیان آج ہے۔ یہ ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا اور یہ ٹریڈیشن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تا قیامت قائم رہے گی۔ حضرت سجاد نشین 5ویں حضور قبلہ ماسٹر صاحب دامت برکاتہ اس مجلس میں موجود ہیں، جیسا کہ ان کے پہلے اور جتنے بھی سجاد نشین حضرات اس مجلس میں موجود رہا کرتے تھے۔ کیا چکر ہو گیا؟ چکر کیا ہو گیا؟ پہلے تو ٹھیک ہی جھول جاتا ہے۔ بہرحال آج کا یہ دن 8واں دن جو جمعے کی مجلس جمعے کے بعد جو ہوتی ہے، اس میں ایک سوال کا جواب دیا جاتا ہے۔ ایک صاحب نے یہ سوال رکھا ہے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے یا اپنی حیات میں رہتا ہے، اس وقت اس کے اگر ورثہ میں ایک بیٹی ہو، 2 بیٹے ہوں یا ایک بیٹا ہو، بیوی بھی ہو، تو ان کو حق کیا دیا جائے گا؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کے حصے، وارثین کے کن کے کتنے حصے ہوتے ہیں، کس صورت میں کتنے حصے ہوتے ہیں، کس کو ملے گا، کس کو نہیں ملے گا، پوری تفصیل کے ساتھ ہے، اور اس پر مکمل ایک کتاب ہے جسے علماء اکرام جانتے ہیں اچھی طرح سے اور پڑھایا جاتا ہے۔ اور اس کا جو تفصیلی اگر جواب کسی کو درکار ہے تو وہ لکھ کے دینا پڑتا ہے، اس لیے کہ یہ علم فرائض کہلاتا ہے۔ علم فرائض کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آدھا علم ہے اگر کوئی فرائض کا علم حاصل کرتا ہے۔ کافی گنجلک بھی ہے، کمپلیکیٹڈ ہے، پیچیدگی ہے اس کے اندر، اس لیے ان چیزوں کو الگ چیپٹر میں اس کو رکھا گیا ہے۔ بہرحال یہاں وربلی زبانی طور پر جو موٹی باتیں ہیں اس کو ہم رکھ دینا چاہتے ہیں۔ مرشد کی اجازت سے میں کھڑا ہوا ہوں، کوئی غلطی بدلی اگر ہو جائے اللہ کے واسطے مجھے معاف فرما دے۔ میرے کوئی علم نہیں ہے، کوئی عمل بھی نہیں ہے، کوئی عقل نہیں ہے، اس لیے اگر کسی قسم کی کوئی غلطی ہو اللہ کے واسطے معاف فرما دے، میں اصلاح کروں گا۔ اگر کوئی شخص اپنی حیات میں ہی اپنے بچوں کو ان کے حصوں کو دینا چاہتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ اپنی زندگی میں ہی سب کو حصہ وغیرہ دے دے، اس لیے کہ انتقال کے بعد بچے وارثین آپس میں جھگڑنے لگے۔ ان کے نہ جھگڑنے کے لیے یہ پہلا قدم کرنا چاہیے آدمی کو کہ اس کا حصہ کس کا کتنا دینا ہے وہ کر دیا جائے۔
سائل نے جو سوال رکھا ہے کہ ایک بیٹی ہو، 2 بیٹے ہوں، ان کی بیوی ہو اور میت یہاں پر ہے، یعنی انتقال کر چکا ہے، تو اس کی جو جائیداد ہے کیسے ملے گی؟ قرآن کریم میں سیدھا سیدھا ہے، اگر ایک بیٹی ہے تو اسے پورے مال کا آدھا حصہ دیا جائے گا، اور اگر 2 بیٹیاں ہیں تو ایک ثلث ہوگا، ثلثین ہوگا، اس میں سب کو بانٹا جائے گا۔ بیٹی کو جتنا ملے گا بیٹے کو اس کا ڈبل ملے گا، اور جو بیوی کا حق ہے کسی صورت میں ثلث، کسی صورت میں ثمن، ہے نا؟ تو اسی طرح سے ان کو دیا جائے گا۔ ایک صحابی تھے جنہوں نے اپنے وفات تک ہونے والی ہے موت، لیکن انہوں نے جائیداد کی تقسیم نہیں کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ان کو دیکھنے کے لیے، اور اس وقت آپ نے فرمایا کہ جلد سے اپنے حصے جو ہیں جن کا جتنا ہے ان کو دے دو، اس میں عافیت ہوگی۔ کسی کے مرنے کے بعد بچے اگر جھگڑا کرنے لگیں، کوئی اس پہ دعویٰ کرنے لگے، تو یہ کیا ہے کہ میت کو تکلیف ہوگی اور اس کی پریشانی کا باعث ہوگا۔ لیکن لوگ خاص بات جو عرض کرنے کا ہے وہ یہ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹوں کا حصہ تو ہوتا ہے، بیٹی کا حصہ نہیں ہوتا۔ یہ عموم بلوا یہی ہے، بیٹی کا حق ہے ہی نہیں گویا۔ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ بیٹی کو بھی دینا ہے، بیٹوں کو بھی دینا ہے، بیوی کو بھی دینا ہے۔ بیوی نہیں ہے تو شوہر کو اتنا حصہ ہوگا، اس کی جائیداد ہے تو اس کے حصے میں الگ بٹوارا، اس کی جائیداد ہے اس کے حصے میں الگ بٹوارا۔ اس طرح سے بیٹی کسی حال میں محروم نہیں ہے اور نہیں ہوگی محروم۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم بیٹی کو ہم نے دکھایا، پڑھایا، اس کی شادی بیاہ کیا، اس کے خرچ اخراجات سب کچھ ہم نے کیے، اب ہمارے پاس نہیں ہے اس کو دینے کے لیے، اگر ہم دیں گے تو پھر وہ ہم ہی محتاج ہو جائیں گے، یا پھر ہمارے بچے جو ہیں بیٹے، ان کا پھر کیا ہوگا؟ اگر ایسا ہی ہے تو پھر بیٹی کا جو مسئلہ ہے وہ وہی آئے گا کہ جو اس نے خرچ کیا ہے، اگر اس کے برابر اس کی چیز، اس کا خرچ اگر آ جاتا ہے اس کے حصے کے مطابق، کم ہو یا زیادہ ہو، تو اس صورت میں اس کے لیے پھر معافی ہے، اگر وہ نہیں دیتا ہے کیا معافی، اور اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر اسے بہرحال دینا ہوگا۔ جائیداد زیادہ ہے، بہرحال دینا ہوگا۔ اب شادی بیاہ کی، اب کوئی شخص ہے بچی کی شادی کے وقت میں خرچ ہی صرف 2 لاکھ روپے پاکٹ خرچ اس کو دیتے ہیں، تو اگر 2 لاکھ وہ پاکٹ خرچ اس کو دے سکتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس جو جائیداد ہے، کلو سونا، یہ وہ، تو اس میں ان کا حصہ تو دینا ہی ہے بہرحال۔ اس لیے کہ اگر ادھر خرچ کیا ہے تو بیٹوں کے پاس تو اور زیادہ خرچ ہوا، اس کے اس میں تو اور زیادہ خرچ ہوا، اس لیے حصہ جو ہے کسی کا مارا نہیں جائے گا اور حصہ دینا ہی ہوگا۔ یہ جو ذہن میں انسان کے جو دوڑتا ہے کہ نہیں بیٹی کو ہم نے سب کچھ کر دیا، شادی کر دیا، بیاہ کر دیا، اب اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ بالکل نہیں غلط ہے، انہیں حصہ دینا پڑے گا۔ ایک بیٹی ہے تو آدھا، 2 بیٹیاں ہیں تو ثلثین، اس طرح سے ان کو دینا ہے۔ بیٹی کو جتنا دیا جائے گا ڈبل اس کو دیا جائے گا بیٹا کو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 8 مسئلے کا بیان انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك برحمتك من الشفيع المرسل سيدنا ومولانا نبينا محمد وعلى آل بيته وأولاده وذريته وأزواجه وصحابه أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمة على سيدنا إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ورحمة للعالمين وأصحابه من يوم الدين یہ مذاق العارفین کے صفحہ 86 میں اس میں یہ ایک روایت ہے یعنی حدیث ہے جسے ابن سنی ابو نعیم نے کتاب الریاضہ میں بیان کیا ہے کہ امام غزالی نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے اور وہاں سے کوٹ کیا ہے. اب وہ روایت کیا ہے حدیث کیا ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ روایت میں ہے یعنی حدیث میں کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھ کو کچھ علم کی عجیب باتیں سکھائیں. آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اصل علم میں کیا کیا ہے. اس نے عرض کیا کہ اصل علم کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ تو نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا. اس نے کہا کہ ہاں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے اس کے حق میں کیا کیا. اس نے عرض کیا کہ کچھ نہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے موت کو پہچانا. عرض کیا کہ ہاں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی تیاری کیا کی. کہا کہ کچھ نہیں. حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اب جا اور پہلے ان امور میں پختہ ہو تب تجھ کو علم کے غرائب بھی بتا دیں گے. یہ ایک بات ہے جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انہوں نے کوٹ کیا ہے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ حدیث بولنی تو نہیں بولتے کہ ایک شخص نر কাছে سے حاضر হলো হাজির হয়ে সে জিজ্ঞেস করছে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাকে কিছু ইলমের আজীব জিনিস আমাকে শিখিয়ে দেন. রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন कि তুমি আসল ইলম যে আছে ওর মধ্যে কি করেছো. সেই বলল আমি তো জানি না আসল ইলমটাই কি. রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন कि তুমি আল্লাহর জন্য কি আল্লাহকে কি তুমি জেনেছো. সেই বলল হ্যাঁ জানি. রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করছেন कि যদি তুমি জানো তাহলে ওর হক কি আদায় করেছো. उसके हक में तुमने क्या किया তার জন্য কি করেছো. उसने अर्ज किया সেই বলল कि কিছুই নেই কিছু করেনি. তখন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন कि তুমি কি মৃত্যুকে জানো. সেই বলছে কি হ্যাঁ জানি. রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যদি মৃত্যুকে তুমি জানো তার প্রিপারেশন কি করেছো তার কি তৈরি করেছো. সেই বলল কিছুই নেই. তখন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন এবারে তুমি যাও আর আগে এই যে মামলাগুলো আছে যে জিজ্ঞেস আমি করলাম আল্লাহ কি আছে আল্লাহর জন্য কি করা হয় মৃত্যু কি আছে মৃত্যুর জন্য কি তৈরি করা হয় এই সব জিনিস মধ্যে আগে তুমি পাক্কা হয়ে যাও. যখন পাক্কা হয়ে যাবে তারপরে তুমি আসবে আমি তখন ইলমের আজীব ও গরীব জিনিস শিখিয়ে দেব. ये यहाँ पे एक बात बताई. उसके बाद साहिब किताब इमाम गज़ाली अलैहि रहमा फरमाते हैं कि बल्कि सीखना उस जिन्स का होना चाहिए. उस चीज़ का जिन्स यानी चीज़ उस चीज़ का सीखना होना चाहिए जैसे हज़रत शकीक बलखी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह थे. हज़रत शकीक बलखी पीर हैं और हज़रत हातिम असम मुरीद हैं. इनका जो गुजरा है तकरीबन 33 साल उनके खिदमत में ज़िंदगी गुजारी और 33 साल में इन्होंने क्या सीखा. उस्ताद ने एक रोज पूछ लिया कि क्या सीखा তুমি কি শিখলে এই 33 বছরে আমার সঙ্গে তুমি থাকলে এর মধ্যে তুমি আমার থেকে শিখলে কি সেইটা তুমি বলো আমাকে.
मरवी है कि एक रोज हजरत शकीक ने हातिम रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि तुम कितने दिनों से मेरे साथ हो? उन्होंने कहा 33 बरस से। हजरत शकीक ने फरमाया कि इस अरसे में तुमने मुझसे क्या सीखा? हातिम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा 8 मसले। सेवनी बोलें कि তুমি আমার কাছে কতদিন থেকে আছো? হযরতে হাতিম জবাব দিলেন কি আমি 33 বছর থেকে হুজুর আপনার খিদমতে আছি। তখন সে জিজ্ঞেস করলেন যে 33 বছর থেকে আমার কাছে তুমি আছো, তো তুমি শিখলে কি এর এই যে ডিউরেশন যে আছে এর মধ্যে মাঝখানে কি শিখলে আমাদের? इस ऐसे में तुमने मुझसे क्या सीखा? हातिम बोलो एकमात्र 8টা मसला আমি শিখেছি হুজুর। 33 বছরে 8 মসলা, 8 চোখে 32 মানে এক বছরে হয়তো 4 মসলা, 4 মসলা, তারপরে 8 চোখে 32, 4 বছরে 1 মসলা, তখন 8 থেকে যদি করা হয় 8 চোখে 32। তখন এই কথা শুনে हजरत शकीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाह उस वक्त कहा जाता है जब कोई नागहानी मुसीबत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई बला अगर आ जाए, या इंसान को यहाँ तक कि अगर एक ठोकर भी लग जाए, बत्ती भी गुल हो जाए, चलते चलते पंखा बंद हो गया, लाइट चली गई, तब भी इंसान को, मोमिन को इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए कि मोमिन के लिए वो हल्की सी तकलीफ भी तकलीफ है। अल्लाह इतना बड़ा मेहरबान है, अगर चींटी ने काट लिया उस वक्त भी इन्ना लिल्लाह पढ़ना चाहिए, ठोकर लग गई तो इन्ना लिल्लाह पढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला कितना मेहरबान है अपने मोमिन बंदों पर, इसका अंदाजा इस बात से किया जा सकता है। 8 मसले सीखे। कहते हैं मेरे औकात तुम पर जाये हो गए हातिम असम, মানে আমার যে সময় যে ছিল 33 বছর আমার একবারে বরবাদ হয়ে গেল তোমার উপরে। তুমি আমার কাছে অতদিন থেকে ছিলে, অতদিন তোমার আমার সঙ্গে তুমি এখানে বিতিয়েছো, কিন্তু শুধু 8টা মসলা শিখেছো, আমার পুরো টাইমটা নষ্ট করে ফেললে, তুমি কিছুই শিখোনি। তুমি যাই হোক উস্তাদ যে আছেন সে একবারে মজবুর হয়ে বলেন আচ্ছা 8টাই মসলা যে শিখেছো ওটাই বলে দাও, কি আছে শুনিয়ে। मेरे औकात तुम पर ज़ाय हो गए कि तुमने सिर्फ 8 मसले सीखे। हजरत हातिम असम, असम एक लफ्ज़ है अलीफ स्वाद मीम, इसमें तफसील का सेवा है। अव्वल इल्म का बयान, बाबे अव्वल इल्म का बयान, फसल शशुम, इल्म की आफतें और उलमा की अलामतों में। जिल्द अव्वल 8 मसले सीखे। हजरत हातिम ने कहा या उस्ताद ज़्यादा मैंने नहीं सीखे, 8 से ज़्यादा मैंने नहीं सीखा, और झूठ बोलने को मैं नापसंद करता हूँ, और झूठ हमें मिथ्या को हमें बोली ना। उन्होंने फरमाया कि अच्छा बताओ कौन से 8 मसले तूने सीखे, ज़रा मैं भी तो सुनूं। উনি বলতেন ঠিক আছে ওই 8টা মসলা যে তুমি শিখেছো আমাকে বলে দাও, ওটাই আমি শুনি কি আছে, मैं भी तो सुनूं। हजरत हातिम ने कहा पहला मसला अव्वल मसला यह है कि मैंने खल्क को देखा। खल्क माने मखलूक, ये लोग मानुष जो तो अच्छे सबाई के আমি দেখলাম। तुम तो मालूम किया कि हर शख्स का एक महबूब होता है, যত লোক আছে সব লোকের একটা महबूब প্রিয় জিনিস কারো না কারো থাকে। সেই প্রিয় জিনিস কেউ হয়তো সোনা চাঁদি টাকা পয়সা গাড়ি বাড়ি এসব পছন্দ করে, কোনো কোনো লোককে ভালোবাসে, কোনো এরকম করে, কোনো পড়াশোনা ভালোবাসে, কোনো কিছু এরকম। खल को देखा तो मालूम किया कि हर एक शख्स का एक महबूब होता है, और कब्र तक वो अपने महबूब के साथ रहता है। যখন পর্যন্ত ওর মৃত্যু হয় না তখন পর্যন্ত ওই মাহবুব, ওই যে যাকে ভালোবেসেছে ওর সঙ্গে থাকবে, যে কোনো জিনিস। যখন মৃত্যু হয়ে গেল, চোখটা বন্ধ হলো, গোসল হলো, কফন পড়ানো হলো, এবারে একাই যাচ্ছে, কিছুই সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে না, একবারে হাত খালি। चल बसेंगे एक दिन हम भी इसी सूरत से, आखिर फना आखिर फना आखिर फना आखिर फना। दोस्तों को कल कहेंगे आज वो भी चल बसे। जब सिकंदर मर गया उसके वजीर, सब वसीयत पर हुए फरमा पजीर, हाथ बाहर कफन के खाक से,
भर के दोनों हाथ उसके खाक से। मिलकर सब ताबूत को लेकर चले, कूचा कूचा मुश्तहर करते हुए जा बजा करते निदा बखासवाम, ये सुनो तुम है सिकंदर का प्याम। हफ्त किश्वर सात मुल्क हफ्त किश्वर उसके पास ज़ेरे नहीं, बल्कि था वो मालिक हुए ज़मीन। आज के दिन उसको है आवारगी, है गरीबी बेकसी बेचारगी, मुल्क दौलत माल ज़र कुछ है न साथ, खाक से उसके भरे हैं दोनों हाथ। एक साथ भी न ठहरे जिनका वादा गया, जी के जी में ही रहे अरमान सारे चल बसे। देखते ही देखते अक्सर अजीज व आशना, तंदुरुस्त व खूबसूरत चलते फिरते चल बसे। हाय कोई भी न पलटा और ना ही कुछ खबर, चुप के होकर शहर खामोशा में ऐसे चल बसे। ये जो चीज़ है जो मुर्शिद ने जो रखा है, ये हम तमाम ही लोगों के लिए ये इबरत की बेहतरीन चीज़ है और दर्स का बेहतरीन ये मैटर है। इसमें मौत की भी याद है, अपनी दुनियावी जिंदगी और उसको कैसे गुजारे हम, हर एक चीज़ का दर्स इसमें दिया जा रहा है। इल्म का भी दर्स है, सल्तनत का भी, हुकूमत का भी, और अपने औकात को किस तरह हम गुजारें, मौत को कैसे याद करें, उसके लिए हम क्या करें, एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन दिस मैटर। तो इसीलिए हमको जो मुर्शिद का जो मरसिया बताया हुआ है, उसको जो 5 वक्त पढ़ा जाता है अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 वक्त, तो उसके अंदर में ये सारी चीज़ें हैं। उसी से ये बता रहे हैं, जैसा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वो जो सहाबी आए और पूछा, उन्होंने अजीब इल्म सिखाई है, इल्म के गरीब बातें, गरीब बने गराइब, बिल्कुल यूनिक जो चीज़ें हैं वो सब हमें सिखाई हैं जो कोई नहीं जानता। उन बातों को, स्ट्रेंज जो चीज़ें हैं, स्ट्रेंजेस, उन चीज़ों को आप हमें बताएं। तो इसके बारे में फरमाया अल्लाह ताला ने कि अल्लाह को पहचाना जाना, बोले हाँ। क्या किया उसके हक में, अल्लाह के लिए तैयारी क्या की, अल्लाह जो ने की करे तो जो तुम्हें अल्लाह के चिन्हे नहीं तो বলে কিছুই করেনি। তারপরে দ্বিতীয় কোশ্চেন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করলেন কি মৃত্যুকে তুমি চিনেছো জানো? বলে হ্যাঁ ইয়া রাসূলুল্লাহ, মৃত্যু আসবে আমি তো জানি। বলে মৃত্যুকে যদি তুমি চিনে নিয়েছো, জেনে নিয়েছো কি হ্যাঁ মৃত্যু আসবেই আসবে, তাহলে তার পক্ষে তুমি কি করেছো, মৃত্যুর জন্য কি প্রিপারেশন নিয়েছো? বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ কিছুই করেনি। বলে এবারে যাও, তুমি চলে যাও, এই দুটো যে ম্যাটার আছে এর মধ্যে তুমি পুখতা হয়ে আসো, माने मुकम्मल यकीन हासिल करके आओ, अमल करके आओ। जब पूरा तुम्हारा हो जाएगा फिर हम अल्लाह और ये जो तुमने सवाल किया है उसकी हकीकत हम तुम्हें बताएंगे, उसके बारे में तफसीली गुफ्तगू तुमसे करेंगे। ये बोल के कहा तुम चले जाओ। ये इसी बात से अल्लामा गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ से ये निकाल के ये सबक बताया। ये सबक तखन ही सही बोलते हैं अल्लामा गजाली, मौलाना गजाली दिया है, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह। তারপরে সে বলছেন 8 মাসলার মধ্যে কি मैं भी सुनूं। হাতিম ने कहा कि হাতিম বলছেন কি প্রথম যখন যে জিনিসটা দেখলাম কি যত লোক আছে সবার একটা কোনো महबूब প্রিয় জিনিস আছে, সেই প্রিয় জিনিস নিয়ে থাকে সব সময়, তো তাকে মনে রাখে আর কবর तक वो अपने महबूब के साथ रहता है। কবর পর্যন্ত সেই महबूবের সঙ্গে থাকে আর महबूब তার সঙ্গে থাকে। ওই প্রিয় জিনিস যাকে ভালোবেসেছে সে কবর পর্যন্ত থাকে আর সেই একজন দ্বিতীয়জনের সঙ্গে থাকে। जब कब्र में पहुंच जाता है तो अपने महबूब से लग जाता है। যখনই সেই কবর ভিতরে চলে গেল, এবার महबूब বাইরে থাকলো আর যে মুহিব मोहब्बत करने वाला से ভিতরে চলে গেল। টাকা পয়সা ধন দৌলত গাড়ি বাড়ি সব উপরে থেকে একা, ভিতরে ছোট্ট কোঠরি ওর ভিতরে একা থেকে গেল। এবারে কিছু টাকা পয়সা কোনো কাজে আর লাগবে না, যা করার ছিল, যা কিছু তৈরি ছিল সেই উপরেই করার দরকার ছিল। মৃত্যু আসার আগেই যত 5 ওয়াক্ত নামাজ আছে, ওয়াজিফা আছে, হাকানি ওয়াজিফা আছে, রোজা আছে, সাতো মতন পরহেজগারি আছে, এর সঙ্গে যে আছে আখরি একটা ফরিজা যে সবার উপরে যদি সেই সাহেবে ইস্তেতাআত যদি হয়ে যায়, মানে अगर उसके पास 1 साल का माने आने जाने का जो खर्च है और ये सब उसके पास अगर हो जाता है तो उसको चाहिए कि हज कर लिया जाए। ये नहीं, और नियत हज की हमेशा करके रखना चाहिए कि अल्लाह हमें जब तौफीक दे हम उसको जाएंगे। हम लोग আমরা কি করি, আমরা এই নিয়তই করি না, নিয়তই না করি না। এই যখন আছে মানে আমাদের সঙ্গে তো এই 4টে জিনিস আছে চলছে, কিন্তু ওই 5মান যে হজ আছে ওই হজের জন্য আমরা ভাবি না। কিন্তু আল্লাহ রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তোমাকে ভাবতে হবে, নিয়ত করে রাখতে হবে। আল্লাহ যখনই তৌফিক দিল সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে যেতে হবে।
एक आमिर मुर्शिद वही को था बोले ना अल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वही को था बोले ना अल्लाह तबारक व तआला को था বলা আছে উদ্দেশ্য বলা আছে কি কামিল মুর্শিদ ওই কথা বলছেন যে কথাটা तमाम बुजुर्गान दीन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहाबा کرام আল্লাহ তবারক তাআলা যা বলে গেছেন ওই কথা বলছেন। আমি মখলুককে যখন দেখলাম সেই কবর আগে সব জিনিস ছেড়ে চলে যাচ্ছে, अपने महबूब से अलग हो जाता है। যে প্রিয় জিনিস তাদেরকে ছেড়ে ভিতরে কবরে চলে গেল, সেই জন্য কি করলাম আমি নিজের महबूब যে আছে যে ভালোবাসা জিনিস আমি নেকিকে বানিয়ে নিলাম। कि नेकी जो है वो हमारी बहुत ही प्यारी चीज है और वही मेरी महबूब है। न बीवी है, न बच्चा है, न आत्मीय स्वजन, किचु नहीं, क्यों नहीं, दोस्त अहबाब कुछ नहीं, बल्कि हमने जो अपना जो बनाया महबूब सिर्फ नेकियों का। जो भी एक छोटी सी नेकी मिले उसको कर ले, जहाँ एक मौका मिले। यहाँ तक कि रास्ता में जब हम चलते हैं, चलते चलते केले का छिलका मिल गया उसको हटा दिया, कांटा मिल गया उसको हटा दिया, अगर वहां पे ईंट मिल गई उसको हटा दिया। अल्लाह ने कहा वो भी एक नेकी। रास्ता में अगर गलाजत है उसको हमने किसी तरह से अगर उसको किनारे कर दिया, ये सब नेकी। तो नेकी कैसे इकट्ठा की जाए? आप सलाम करें और किसी से खूबसूरती से, खुश अखलाकी से आप मिलें, अपने चेहरे पे मुतबस्सिमाना अपना चेहरे को रखे हुए तबस्सुम के साथ, मुस्कुराहट के साथ, खुशी खुशी चेहरे में शाइस्तगी अगर आपके हो, उस वक्त किसी से आप मिलें कि वो आदमी खुश हो जाए आपके चेहरे को देख करके, मुंह को बिसोर कर नहीं, ऐसा करके नहीं, बल्कि खुशी खुशी। तो अल्लाह ताला फरमाता है ये भी एक सदका है जिसका सवाब वो आदमी पाएगा। अल्लाह ताला कहाँ नेकी रखा है जो हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग को पता नहीं है। अल्लाह ताला हम लोग को इसकी तौफीक अता फरमाए। यहाँ तो मामला ही ये है कि आदमी क्या करता है, कुछ अगर हमारे पास कुछ अगर आ गया, कुछ रोग ये वो, अल्लाह ताला है, अलग अलग किस्म के लोग हैं। जैसे ही आ गया उसके बाद हम दूसरे को डिप्रेस करना शुरू कर देंगे, उसको दबाना शुरू कर देंगे, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें हम जो है बोलना शुरू कर देंगे। तो ये चीज जो है हमारे यहाँ नहीं है, इस्लाम के अंदर भी नहीं है, दरबार में भी नहीं है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में भी नहीं है। इससे हम लोग को अगर ऐसी गलती अगर हम लोगों से अगर हो जाए तो फौरन उसका इजाला करना चाहिए। अब तौबा का मामला जहाँ तक है, तौबा हम किसी सूरत से भी हमसे गलती हो या ना हो, इस्तिग़फ़ार करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 बार इस्तिग़फ़ार फरमाते थे। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई गुनाह था? नाउज़ुबिल्लाह, कोई गुनाह नहीं था। आप गुनाह से पाक, नबी होते ही है मासूम, उनसे कोई गुनाह नहीं होता। जो मासूम যে ব্যক্তি মাসুম আছে সেই 70 বার ইস্তিগফার করছে। আমরা তো সারাপা গুনাহগার আছি, আমাদেরকে তো আরো বেশি করার উচিত। যদি আমরা না করি তাহলে কি আছে? সেই জন্য আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা ইস্তিগফার করার তৌফিক আতা করেন। আমিন। ইস্তিগফার করলে রোজি রোজগারে আল্লাহ তাআলা বরকত দিয়ে দেয়। যত রকমের পরেশানি, কষ্ট, তকলিফ, দুঃখ এসব আছে আল্লাহ তাআলা তাকে ওই জিকির থেকে সরিয়ে দেয়। একবার একজন ছিল সেই হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, ওনার কাছে সেই গিয়ে মেহমান হলেন। মেহমান যখন হলেন সেই সময় সেই ব্যক্তি যখন খাওয়া দাওয়া করে মেহমান নামাজি করেছে, তারপরে সেই কথাবার্তা যখন শুরু হলো সেই সময় উনি বলছেন ওই লোক সাহেবে মাকান কি আমার আল্লাহ তাআলা সব যত ইচ্ছা ছিল এই ইস্তিগফারের বদৌলতে সব পূরণ করে দিয়েছে। একমাত্র একটা জিনিস যে আমার ইচ্ছা অনেক দিন থেকে আছে সেটা পূরণ হয়নি, সেই আমি ভাবছি কেন হয়নি। তখন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল জিজ্ঞেস করতেন রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, সেই ইচ্ছা তোমার কি, একটু বলো আমাকে। তখন সে বলছেন ওই ইচ্ছা আমার ছিল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহ আলাইহির সঙ্গে দেখা করা, সাক্ষাৎ করা। বলে আমি আহমদ বিন হাম্বল, আমি আহমদ বিন হাম্বল। अल्लाह ताला से इच्छा तुम्हारी पूर्ण कर दी। अल्लाह ताला ने उस ख्वाहिश को भी तुम्हारी पूरी कर दी। किसके जरिए? इस्तिग़फ़ार के जरिए से। अहमद बिन हम्बल जो इमाम थे अपने वक्त के और जो उस वक्त का जो हाकिम था गालिबन नबी जाफर मंसूर, खल्क़े कुरान के मसले में बहुत बड़ी बहस होती थी पहले। ये खुलफाए अब्बासिया के दौर में ये होता था। तो हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल का जो तरीका है हाथ को छोड़ के नमाज पढ़ने का, यूं लटका के दोनों हाथ को छोड़ के,
تو یہ کیوں؟ تو جتنے ان کے مقتدی ہیں، ان کے فالوورز ہیں، وہ سب ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں، اسی میں اللہ اکبر کہیں گے، اس میں رکوع کریں گے، ہاتھ چھٹا رہے گا۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ خلیفہ وقت نے اس وقت کیا کیا تھا، ان کی اتنی پٹائی کی تھی، اتنا مارا تھا کہ دونوں ہاتھ کو مار کے شل کر دیا، بیکار کر دیا، اور یہ اٹھا نہیں سکتے تھے۔ تو اب ہم کیسے کریں گے؟ اللہ اکبر کے لیے نیت کیسے باندھیں، ہاتھ کیسے اٹھائیں کہ یہاں تک ہاتھ اٹھے؟ پتہ چلا مرشد جو کہتے ہیں کہ جس حال میں رہو، جہاں رہو، نماز کا وقت ہو جائے ادا کر لو۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہم بالکل اسی طرح سے جیسے ہی ہم پڑھیں گے ہماری نماز ادا ہو جائے گی، لیکن گھر جب پہنچے تو صحیح سے رکوع سجدہ نہیں ہوا، اس کی خاطر دہرانا پڑے گا ہمیں۔ کتنا آسان سا طریقہ۔ امام احمد بن حنبل کو جو کوڑے لگوائے دونوں ہاتھ پہ، پیٹھ پہ، یہ کوڑے لگاتے لگاتے ایک دم ہاتھ دونوں جھول گیا ان کا، نہ ہاتھ اٹھا سکتے نہ کچھ، جیل میں الگ ڈالا۔ کس لیے؟ قرآن مخلوق ہے یا نہیں؟ مخلوق مانے যেমন আমরা যে সৃষ্টি আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছে, কোনো জিনিস গাছ ফলা যত জিনিস আছে সব আল্লাহ সৃষ্টি আছে। তো এই রকম সেই খলিফা যে বলছিল কি কোরআন পাকেও আল্লাহ তাআলা ওই রকম সৃষ্টি করেছে, এই ছিল ইখতিলাফ। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল সেই সময় কি করলেন, কি পোজ করলেন, এবারে বিরোধিতা করলেন কি না এটা আকীদার খেলাফ এই জিনিসটা আছে। যে আকীদার মামলা আছে, যে কোনো লোক যদি আল্লাহকে আল্লাহ রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে যদি বলে দেয় যে না উনি কিছু জানেন না, নাউযুবিল্লাহ, ওনার মামলা কি আছে ভূত প্রেত জিন শয়তান এই দিকে সে ও জানতে পারে, নাউযুবিল্লাহ, এই জানে না। এইসব যে আছে পিঠ পিছনে কি আছে জানে না, দিবার পিছনে কি আছে সে কিছু খবর নেই, নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক। এইসব যারা আকীদা রাখে তাকে তওবা করা উচিত। এইসব জিনিস একবারে তাকে বাদ দিয়ে দিতে হবে। এই জন্য আকীদা যে আছে আকায়েদ ফার্স্ট অফ থিং ইন ইসলাম, দ্যাট ইজ ভেরি কম্পালসারি, মাস্ট কম্পালসারি টু লার্ন ইট। তো আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা সেই সময় দিকে সেই ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ওই যে অপোজ করলেন, ওই বিরোধিতাতে সেই ওনার হাতটাকে সল করে দিল, মানে एकदम बेकार कर दिया। इसीलिए जितने उनके फॉलोअर्स हैं सब जो हैं हाथ को उठाते नहीं हैं, बल्कि अल्लाह अकबर ऐसे ही कह देते हैं। यहाँ तक कि जो शिया हजरात हैं वो भी इसी तरीके पे चलते हैं। उसमें कहते हैं वो लोग, कोई कहता है मालिकी, कोई कहता है हम्बली। तो इस तरह से इनका तरीका यही है, इसी तरह से वो नमाज पढ़ते हैं। हजरत शकीक ने फरमाया कि तुमने बहुत अच्छा सीखा। একটা প্রশ্ন যখন উনি উত্তর দিলেন যে তুমি প্রথম জিনিসটা একটু বলো, তখনই সেই হযরত শকিক খুশ হয়ে গেলেন। পীর যে উনার ছিলেন সে খুশ হয়ে গেলেন, খুশি হয়ে সে বলছেন না অনেক ভালো জিনিস তুমি শিখেছো। हर एक शख्स का एक महबूब होता है और कब्र तक वो अपने महबूब के साथ होता है। जब कब्र में वो पहुंच जाता है तो अपने महबूब से अलग हो जाता है। इसीलिए मैंने अपना महबूब नेकियों को बना लिया। हमार जो प्रिय जिनिस होबे नेकी, जब कब्र में जाऊं तो मेरा महबूब मेरे साथ साथ कब्र में जाए। তো আমাদেরকে দরকার কি এমন একটা প্রিয় জিনিস আমরা এক মানে সিলেক্ট করে নেই বা অ্যাডপ্ট করে নেই কি ওই জিনিসটা কি আছে আমার সঙ্গে সঙ্গে কবর পর্যন্ত থাকে, হাসর পর্যন্ত থাকে, কিয়ামত দিনে থাকে, আখিরাতে থাকে, মিজানে আমল পর্যন্ত থাকে। এটা আল্লাহর জন্য দোস্তি, আল্লাহর জন্য দুশমনি। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মহব্বত উনাকে নিজের দিলের ভিতরে, দিল থেকে পি হাদিস শরীফ আছে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করতেন, যখন পর্যন্ত তুমি আমাকে সারা লোক মা বাবা যত জিনিস আছে যত লোক আছে সব থেকে বেশি তুমি আমাকে যদি না প্রিয় জানো, আমাকে মহব্বত না করো, তখন তোমার ঈমান কামিল হবে না। এই রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতের জিনিস আছে, সেই যদি তুমি না মানো তাহলে তোমার ঈমান কামিল হবে না। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যাচ্ছিলেন সঙ্গে সঙ্গে, ফারুক তোমার কত আছে আমার সঙ্গে, কত মহব্বত আছে? ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার মহব্বত আপনার সঙ্গে যত জিনিস আছে আমার সব থেকে অর্ধেক আপনার জন্য রেখেছি, অর্ধেক আমি মানে নিজের জন্য, নিজের আত্মীয় জন্য রেখেছি। বলে তুমি মুমিন নেই, তুমি এখনো মুমিন হতে পারলে না। আসলে সঙ্গে সঙ্গে তওবা করলে না, বলেই সঙ্গে ইয়া রাসূলুল্লাহ এভরিথিং ইজ ফর ইউ, সব জিনিস আমি আপনার জন্য করে দিয়েছি। বলে এবারে তুমি সঙ্গে সঙ্গে মুমিন হয়ে গেল, তুমি कामिल मोमिनदार ईमानदार हो गए। शकीक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया तुमने बहुत अच्छा सीखा, बाकी 7 बातें कहो। उन्होंने कहा कि दूसरा मसला ये है
कि मैंने अल्लाह की के इस इरशाद में तामुल किया, व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, कि और जो शख्स खौफ आता है अल्लाह के सामने खड़े होने से, कब्र में हो, क़यामत के रोज़ हो, उस वक्त में जो अल्लाह के सामने खड़े होने से जो डरता है और हवा वो हवस से अपनी ज़ात को रोक के रखता है, अपने आप को रोक के रखता है, फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, तो जन्नत जो है उसका ठिकाना होता है। নিজে যত নফসানি খায়শাত আছে সবকে মেরে দিতে হবে, সে আল্লাহর কাছে যে আমরা যে দাঁড়াবো এই ভয় আমাদের ভিতরে দিলের ভিতরে রাখতে হবে। এই জিনিস যদি আমরা করি তাহলে এই যে ইরশাদ করলেন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বলছেন, और समझा कि अल्लाह ताला का फरमाना दुरुस्त है, अल्लाह जो बोलेছেন সে একবারে ঠিক होता है। इसलिए अपने नफ्स पर ख्वाहिश के दूर करने की मेहनत डाली, यहाँ तक कि वो अल्लाह की इताअत पर जम गया। সেই জন্য আমি চেষ্টা কি করলাম কি আমার ভিতরে যত নফসানিয়াত যে ছিল, শুধু নফসানিয়াত না, নফসানিয়াত খাহিশাত, যত শয়তান তরফ থেকে যত খাহিশ আছে, যত মন্দ কাজের জন্য যে শয়তান উকসায় আমাদেরকে, যে হুকুম দেয়, ওই জিনিস জন্য ওকে দূর করার জন্য আমি কি করলাম, পরিশ্রম শুরু করে দিলাম, মেহনত করলাম। यहाँ तक कि वो अल्लाह के इताअत पर जम गया। एरकम अवस्था হয়ে গেল कि ওই যে আছে ওই নফস একবারে আগে তো ছিল শয়তান মতো, মানে আজদাহা যে আছে এরকম ফানকার করে ভয় খাওয়াতো, আর তারপরে আস্তে 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 করে এরকম ধীরে 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 করে ডাউন হয়ে একবারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে। এরকম সেদিন কোন মহাসাহ মনে হয়েছে গুলাম সরকার সাহেব নাকি এসে লাইন করছিলেন কেউ একটা সে বাঘ ছিল, ওই বাঘ ওনার যে দুটো মরিদ ছিলেন, ওই মরিদ ওখানে এসে সে গোসল করার জন্য এসে আসলেন। তো উনি কি করেছেন, তো ওইখানে ওই বাঘ যে ছিল ওই ওনার কাপড় উঠে গিয়ে এসে বসে গেছে। এবারে তারা সেই না গোসল করছে, তালাবে গোসল করার পর সে দেখছে কি এবারে কি করবো, কি করে আমরা মানে এটা মানে যে কাপড় আছে আমি কি করে নেব, আমি তো এরকমই থেকে যাব। তারপরে যে মুর্শিদের কাছে গিয়েছিলেন, যে ওলি আল্লাহর কাছে গিয়েছিলেন, সেই ওলি আল্লাহ জিজ্ঞেস করতেন নিজের মুরিদ থেকে, আরে ওই অমুক লোক যে এসেছিল সে কোথায়, তার অবস্থা কি? বলে ওদের তো গোসল করতে গিয়েছে, বলে একটু খোঁজ নাও। যখন খোঁজ নিতে গিয়েছে তারপরে দেখছে কি ওখানে একটা বাঘ বসে আছে কাপড়ের উপরে। তখন দেখে বুঝে গেছে হুজুর ওখানে তো ফেঁসে গেছে, ওখানে কি হলো? বলে বাঘ ওদের কাপড়ের উপরে বসে আছে, এবারে ওরা তো ভিতরে তালাবের ভিতরে আছে, বেরোবে কি করে? বলে তাই নাকি? আসলেন উনি, চলো। যখন এসেছেন এসে বাঘকে দুধ খপ্পড় দিয়েছে, বাঘকে দুধ খপ্পড় দিয়েছে এদিকে এদিকে। বলে আমার মেহমানের সঙ্গে তুমি মেহমানকে এরকম বেয়াদবি করছো, পালাও এখানে। ওই বাঘ চুপ করে উঠে চলে গেল। এবার এদের কাপড় পেয়ে গেছে, এবারে কাপড় পরে তখন দেখেছি আলহামদুলিল্লাহ। তো ওলি আল্লাহ কি জিনিস আছে এটা বুঝতে হবে, এইসব জিনিস ওলি আল্লাহকে আল্লাহ তাআলা যখন অত ক্ষমতা দিয়েছে, সাহাবারাকে কত আল্লাহ তাআলা ক্ষমতা দিয়ে রাখে। সাহাবাকে যদি এরকম এই ক্ষমতা যখন দিয়েছে, আল্লাহ রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা কত ক্ষমতা দিয়েছে। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জুম্মার দিন খুতবা দিচ্ছেন, আর সেই সময় अचानक बोले या सारे आल जबल खुतबा ड्यूरिंग खुतबा डिलीवरी সেই সময় উনি বলছেন, ए सारिया पहाड़ दिखे देखो, पहाड़ दिखे देखो, पहाड़ की तरफ तुम नजर करो, क्या है वहां, कितनी दूर, कहाँ मदीना, कहाँ कौन सी जगह, बहुत दूर नेहावंद, बहुत दूर नेहावंद एक जगह, वहां पे जंग के लिए गए थे लोग। उस जगह যখনই ওনাকে আওয়াজ দিচ্ছে সেই উনি শুনলেন যুদ্ধ ময়দানে এই আওয়াজ হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আছে, আমার খলিফা। এক সঙ্গে দুটো কাজ হচ্ছে, মেহরবানি করে এটা গৌর করবেন। একটা হ্যাঁ এরকম করে একদিকে খুতবা দিচ্ছেন, একদিকে কি করছেন যে যুদ্ধ ময়দানে ইসলামী লস্করের সঙ্গে কি অবস্থা হচ্ছে, কে তার উপরে হামলা করার জন্য রেডি হয়ে গেছে, আর কোথায় সে পাহাড়ের পিছনে আছে, পাহাড়ের কাছে ওইখানে যুদ্ধ ময়দানে যারা আছে সে বুঝতে পারেনি, কিন্তু হাজার মিল দূর থেকে হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু সেই দেখে নিচ্ছেন কি ওখানে কি অবস্থা আছে।
This is the power of Allah that is given to Allah वली. अल्लाह वली को जो चीज दी जाती है ये वही अल्लाह के बनी होती. तो उस वक्त फिर क्या किया कि वहां से जो आवाज आई सही उन्हें बुझ लें कि ये आवाज ही तो हजरत उमर खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु हो रहा है. उमर फारूक रे आवाज আছে একবার দেখি তো দুবার তিনবার যখন শুনলেন পাহাড় উপরে যখন দেখছেন ওখান থেকে বড় লস্কর চলে আসছে ইসলামী লস্করকে তবাহ করার জন্য. সেই সময় উনি হুঁশিয়ার হয়ে গেছেন, এবারে সব রেডি হয়ে সেই ফাতা পেয়ে গেছেন সেই সময়. তো এই যে জিনিস আছে একসঙ্গে সেই বলি আল্লাহরা কোন অবস্থায় কোথায় থাকেন কি করেন আমরা জানি না, কিন্তু শুধু যে মসনবী শরীফে মৌলানা রুম যে লিখেছেন कि এই ওলিকে ছেড়ে দাও, নবীর সঙ্গে সে বেয়াদবি কিভাবে করেছে উনাকে নিজের মতন সে বুঝে নিয়েছে. আল্লাহ রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের বড় ভাই বলে দিয়েছেন আউযুবিল্লাহ মিন যালিক. এর থেকে বদনসবি কি হবে? কামিল মুর্শিদ চৌধা মুর্শিদ হুজুর কিবলা কে শাম সিঙ্গাপুরি রহমাতুল্লাহ আলাইহি বারবার কতবার এই কথা বললেন. কি রকম লোক, কি আকীদা আছে তার, কি সে জানে না রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কি আজিম হস্তি, আর সেই ওনাকে সেই বড় ভাইয়ের মতন সে বলছে নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক. এই সব জিনিস তখনই সেই কি আছে এই সব আউলিয়া আল্লাহকে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এমন ক্ষমতা দিয়ে দেয় উনি বসে আছেন সব কিছু আছে তার সঙ্গে সঙ্গে উনি আর অন্য কাজও করতে পারেন, दूसरे काम भी कर सकते हैं, काम में है इधर लगे हुए दूसरा काम भी वो कर सकते हैं. ये क्या उनका पावर नहीं, अल्लाह का वो पावर है जो उनको दिया गया है. इसी तरह से अगर हम इस चीज को अगर हम बोलें दुरूद ताज में दाफिल बला का लफ्ज अगर हम इस्तेमाल करते हैं दाफिल बलाए बलबा वल कहत वल मरद वल लम की बला कहत बीमारी को दूर करने वाले अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो ये उस ताकत के वसीले से जो अल्लाह ने उनको जो दिया है कोई फर्क नहीं पड़ता इस मामले में. तो इसी तरह से जैसे अल्लाह के वलियों को डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब हमारी ये बीमारी हुई, ये तकलीफ हुई, दवा अच्छी दीजिए ताकि हम अच्छे हो जाएं. डॉक्टर दवा देता है, अच्छा हो जाता है, बोले फलां डॉक्टर के पास गए थे अच्छा हो गया, हम अच्छा कर दिया. तो एक वसीला एक बहाना, तो वसीला बिना वसीले औलिया हम अल्लाह को नहीं पहचान सकते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं पहचान सकते. क़यामत में भी हमें अल्लाह के वलियों का वसीला जरूरत पड़ ही जाएगी. और अल्हम्दुलिल्लाह वो वसीला हमारे सामने मौजूद है, सामने उधर एक मुर्शिद इधर है, चार उधर. अब पांचों के बीच इंशाअल्लाह हम लोग लाइन पूरी कतार लगी रहेगी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक लगी रहेंगी, सब लिए हुए चले जाएंगे. याद है आप लोगों को वो वाकया जो हजरत मौलाना जान गाजी रहमतुल्लाह ने फरमाया था, अल्लाह की रहमतों की बारिश पर हो, क्या फरमाया था? যখন পর্যন্ত আমি এক একটা মুরিদকে জান্নাতের ভিতরে দাখিল না করিয়ে দেই আমি জান্নাতের পা দিব না. মনে আছে? এই জিনিসটা এমনি নেই, খেল নেই, খেলা নেই, এমনি কোনো লোক বলে দিবে. तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसी कुदरत के जरिया से इसी चीज़ों के वसीला से जो अल्लाह ताला हम लोग को इस दरबार में ला करके फेंका, हम तमाम हजरात को लाया कि यहाँ आके हम अपने अकीदे को भी दुरुस्त करें, अपने अमल को भी दुरुस्त करें, अपने ज़ाहिरी अखलाक को भी दुरुस्त करें, बातनी अखलाक को भी दुरुस्त करें, अपने दिमाग को भी दुरुस्त करें, अपने दिल को भी ठीक करें, अपने अमल को भी ठीक करें. अगर यहाँ हम अगर ना ठीक कर पाएंगे तो कहीं ठीक नहीं कर पाएंगे. इसलिए अल्लाह ताला हम लोगों को तौफीक अता फरमाए कि ज़ाहिर और बातिन हमारा एक हो, सही अमल की तौफीक अता फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. समझा कि खुदा ताला का फरमाना दुरुस्त है, इसलिए अपने नफ्स पर ख्वाहिश के दूर करने की मेहनत डाली. अब जाहिर है कि नफ्स के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. ये नफ्स के बारे में एक मरतबा मैंने कहीं पे पढ़ा था, याद नहीं आता, कि नफ्स को 70,000 बरस जलाया अल्लाह ने और उसके बाद पूछा मन अंता, हु आर यू? दे टोल्ड मी आई मी, मैं हूँ, वो यू और तुम हो. अल्लाह को जवाब दे रहा है. ये कैसा, मैंने इसके अंदर सख्ती और शकावत कैसी. दोबारा फिर 70,000 साल जलाता है, फिर पूछता है हु आर यू? बोले मी और यू, मैं हूँ, तुम हो. अल्लाह को भी जला ला गया, बोले जाओ 70 साल और जलो. और हर तरह की तकलीफ दी. लाश जो तकलीफ उसको जो हुई है सजा, वो भूख की, भूख से उसको जब एकदम तिलमिला दिया, लाश में 70,000 बरस भूखा रखा, तो फिर उसने जो है उससे जब पूछा कौन हो तुम? बोले मैं तेरा
तेरी मखलूक हूँ, तू मेरा अल्लाह है, तू मेरा रब है। मैंने 70 साथ किया 21, कितना बड़ा 2,10,000 बरस तकरीबन। इतना जलने के बाद तभी नफ्स जो है वो कहता है कि हाँ तू अल्लाह है, तू मेरा रब है, अंता रब्बी। तो ये जो चीज़ें हैं ये औलिया अल्लाह के यहाँ पे ये सब सिखाई जाती हैं, ये बताई जाती हैं, वो इसलिए कि हम लोग उसे सबक और इबरत हासिल करें और अपने अखलाक को, खासकर बातनी अखलाक को हम लोग बदलने की कोशिश करें, अपने मामलात को हम लोग ठीक करें। हमारी नमाजें, हमारे रोज़े, हमारी ज़कात, हमारे हज, ये सारी चीज़ें अल्लाह को मकबूल हों, ऐसा अल्लाह तबारक व तआला से हम वो अमल करने की कोशिश करें और उम्मीद रखें कि कबूल हो जाएगी। ये वसी वक्त होगा जब हम किसी वली के साए में रहेंगे। যখন পর্যন্ত আমরা কোনো ওলি আল্লাহর ছায়া ওনার মানে পিছনে পিছনে যদি না চলি, ওনার ছায়া যদি না নিই, ওনার পানাহ যদি না নিই, তাহলে সেই জিনিসটা মহাল আছে, ওই জিনিসটা পাওয়া যাবে না। এই হুজুর কিবলা বয়ান করতেন যে গাছের ফল নেই কি তুমি পেয়ে যাবো, ওখান থেকে ভেঙে তোমাকে দিয়ে দিব, এই গাছের ফল নেই, কি গাছের ফল নেই, অনেক পরিশ্রম করতে হবে, অনেক পরেশানি, কষ্ট, তকলিফ অনেক তোমাকে করতে হবে। तकलीफ और मुसीबत के बाद ये चीज़ हासिल होगी। सही मेहनत किया और अल्लाह की इताअत पर अब हमारा नफ्स जम गया, आप जो है कुछ नहीं कर पा रहा है। मेरा नफ्स जामी बोली, नफ्स हमारा ताई कोरे। तीसरा ये कि इस दुनिया को जो मैंने देखा तो पाया कि जिस शख्स के पास कोई चीज़ कदर व कीमत की है उसको उठाकर रख छोड़ता है और हिफाजत करता है। फिर अल्लाह ताला के कौल को देखा कि वो फरमाता है मा इंदकुम यनफद व मा इंदल्लाहि बाक़। जब इस दुनिया को मैंने देखा तो पाया कि जिसके पास जो चीज़ कदर व कीमत की है, यानी कीमती वेलेबल चीज़ है, उसको वो छुपा के अलमारी में बंद करके रख देता है, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, और हिफाजत करता है। फिर अल्लाह के कौल को देखा, बोले कि यानी तुम्हारे पास जो चीज़ रहेगी वो तो फना हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, अल्लाह के पास जो रखोगे वो बाकी रहेगी। तो जो कुछ कदर व कीमत की चीज़ मेरे पास, मेरे हाथ लगी, उसको मैंने अल्लाह की तरफ फेर दी ताकि उसके पास मौजूद रहे। সেই কি আছে, সেই তৃতীয় জিনিস এইটাই কি এই দুনিয়া মধ্যে যখন আমি দেখলাম এটা কি জিনিস আছে, লোক কি করছে, কার পিছনে সেই ছোটাছুটি করছে, তখন আমি দেখলাম কি যে কোনো লোক আছে যার কাছে কোনো ভ্যালুয়েবল জিনিস, কদর ও কিমত, কিমতি জিনিস যদি হয় তাহলে ওই জিনিসকে উঠিয়ে রেখে দেয় আর তার হেফাজতের জন্য রাত দিন হেফাজত করে। সেই হেফাজত যখন করে তো আল্লাহ, আমি বললাম কি কোরআন পাকে কি আছে যে একটু দেখি। তখন কোরআন পাককে যখন দেখছেন আল্লাহ তাআলাকে কল को देखा, সেই আল্লাহ তাআলা বলছে কোরআন পাকের মধ্যে কি মা ইনদাকুম ইয়ানফাদু ওয়া মা ইনদাল্লাহি বাক। যা জিনিস তোমার কাছে থাকবে সেই খতম হয়ে যাবে, বরবাদ হয়ে যাবে, আর যে আল্লাহর কাছে থাকবে সেটা বাকি থেকে যাবে কিয়ামত পর্যন্ত, সেই কিয়ামতে তুমি পেয়ে যাবে ওই জিনিসটা। সেই জন্য ইয়া মুর্শিদ আমি কি করলাম, যে কোনো জিনিস আমি অ্যাভেলেবল আমি পেলাম ওই জিনিসকে আমি উঠিয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে আমি পাঠিয়ে দিলাম, সদকা कर दिया, खैरात कर दिया, अल्लाह के वास्ते किसी को दे दिया, এই তো है। সেই জন্য কি আছে, আমার কাছে আর কিছুই নেই, সব আল্লাহর কাছে আমি পাঠিয়ে দিলাম। কি ওখানে বাকি থাকবে, আমার কাছে থাকলে তো চোর হয়তো চুরি করে দিতে পারে, নিতে পারে, বা শয়তান ওকে কোনোভাবে এদিক ওদিক করিয়ে, তো কত বড় আলিম শয়তান, হ্যাঁ, হাজার হাজার দলিল কেউ সে বাদ করে দেয়। কত বড় সে আল্লামা এই কি নাম না, ফখরুদ্দিন রাজি রহমতুল্লাহ আলাইহ, সে উনার 360 দলিল কি আল্লাহ আছে, এক আছে, তাওহীদ, ওয়াহদানিয়ত, তাকে ফেল করে ফেলে দিচ্ছে, সে কিছুই নেই। এবারে বলেন অত বড় যে উনি নিজেকে বললেন কি আমি ইমামুল মুসলিমিন আছি, तमाम মুসলমানের ইমাম, তো উনাকে যখন ধোকা দিতে পারে আমরা কোথায় কি আছি আমরা। उसको मैंने अल्लाह की तरफ फेर दिया ताकि उसके पास मौजूद उन्हें उनार काछे अल्लाहर काछे ये जिनिसटा थाक कि ओखान থেকে কোনো बर्बाद হবে না। चौथा ये कि लोगों को जो देखा तो हर एक का मैल, माल, हसब और नसब और शराफत की तरफ पाया। मैं जब चौथी चीज़ मैंने देखी तो लोगों को ये देखा कि सबका मैलान तबा, तबीयत की ख्वाहिश और उसका झुकाव किस तरफ है, हसब और नसब, कौन किस बंग से आता है, कौन सैयद है, कौन मिर्ज़ा है, कौन अफगान है, कौन क्या है। ये कहाँ की बात हो रही है, औलिया अल्लाह, दो औलिया अल्लाह के बीच कैसी मजलिस में, सूफिया इकराम की मजलिस में। यहाँ कुछ नहीं देखा जाता, सिर्फ अल्लाह और उसका बंदा,
یہ دیکھا جا رہا ہے. اسی لیے یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کا میل میلان اور حسب اور نسب اور شرافت کی جب میں نے دیکھی، جب لوگوں کو دیکھا تو سب اسی طرف مائل تھے. সব এই জিনিসের পিছনে চলছে. এই উমুর মে যে গৌর কিয়া, আর যখন আমি ভাবলাম কি এই জিনিসটা কি সত্যি, এর কোনো দাম আছে আল্লাহর কাছে, তখন সে পেলাম কি इन उमूर में जो गौर किया तो हेच मालूम हुआ. তখন দেখলাম না এই জিনিসটা তো একবারে বেকার, ফালতু জিনিস মধ্যে আমরা এই খেয়াল ভরে রেখেছি, আমরা এই জিনিসটা এটা তো ঠিক না. हेच मालूम हुए. हेच कहते हैं बिल्कुल जो बिंदु ना, क्या उसको बोलते हैं ना, छोटी सी चीज जर्रा बराबर भी जिसकी अहमियत ना हो, उस चीज को हेच मालूम हुए. फिर अल्लाह ताला के इरशाद को सोचा. अल्लाह ताला से कुरान पाक যখন দেখলাম তো ওখানে দেখছি কি ইন্না আকরামাকুম ইনদাল্লাহি আতকাকুম. जब मैंने कुरान करीम की तरफ देखा तो कुरान में क्या है, वहाँ पे है कि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक तुम में ज्यादा बुजुर्गी वाला वही है जो तुम में ज्यादा तकवा वाला है. ये तुम्हार मुद्दे शक्ति के बेशी अल्लाह के खौफ खाने वाला, अल्लाह के भय करने वाला, हराम के छाड़ने वाला और हलाल खाने वाला, हलाल काज करने वाला, हराम থেকে একবারে নিজের মনকে একবারে দূর সরিয়ে নেওয়া, এই যে যার কাছে থাকবে সেই জিনিসটা আছে, সেই আকরামাকুম, সেই ব্যক্তি সম্মানিত ব্যক্তি হবে. वही आदमी इज्जत वाला, सम्मान वाला होगा जो मुत्तकी और परहेजगार होगा. अब हम यहाँ पे देखें तकवा के बारे में, मुर्शिद कितना जो है इस मामले में खुद तो है अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तकी, लेकिन एक मुत्तकी बनाने की जो उसका तरीका और वसीला जो होता है वो मुर्शिद की तरफ से एकदम आस्ते आस्ते करके, एक बार नहीं, एक थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का डोज. इंजेक्शन कैसे देते हैं, एक मतलब एक घुसा नहीं देते हैं, हल्का हल्का धीरे धीरे डाल करके तब वहाँ पे मेन जगह पे इंजेक्शन दे देते हैं लोग. अब जब वहाँ इंजेक्शन पड़ता है तो एंटीबायोटिक जो होता है फिर अब बीमारी वहाँ से गायब हो जाती है. तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरह से लोगों की इस्लाह किए. उन्होंने भी ऐसा ही हम लोगों को बताया और किया. यही वो तरीका है. इसलिए मैंने तकवा इख्तियार किया. সেই জন্য আমি তাকওয়াকে অ্যাডপ্ট করে নিলাম, ওই তাকওয়া আমি গ্রহণ করে নিলাম कि अल्लाह ताला के नजदीक करीम और बुजुर्ग हो जाऊं. কেন আমি তাকওয়া ইখতিয়ার করলাম? এই জন্য কি আল্লাহর কাছে আমি করিম হয়ে যাই, আমি বুজুর্গ হয়ে যাই, আল্লাহ আমাকে ভালোবাসতে শুরু করে দেয়, আমি আল্লাহকে ভালোবাসি. এই জন্য সেই ইকরাম মানে ইজ্জত তাজিম যা আছে, তাকওয়া যদি যে ব্যক্তি করে ওইটাই হবে কামিয়াব ব্যক্তি. और बुजुर्ग हो जाऊं. पांचवा ये कि लोगों को देखा कि आपस में एक दूसरे पर गुमाने बद करते हैं. पांचवा जिनिस যে আছে সে উনি বলছেন কি দেখলাম कि সব যত লোক আছে একজন দ্বিতীয় জনের জন্য বদগুমানিতে ফেঁসে আছে. ওই অমুক এইরকম, তমুক এইরকম, অমুক এই অমুक तमुक ते. ये जो चीज है, इस चीज में जो हम लोग इस जाल में जो फंसे हुए हैं, औली अल्लाह का कहना, ये इतने बड़े वली अल्लाह इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह क्या कह रहे हैं कि इन चीज़ों की तरफ एकदम ध्यान मत दो. कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा है, हाँ तुम्हारी समझ में आता है कि ये गलत है तुम बोल दो, अगर बर्दाश्त करे, और अगर नहीं समझ में आता है बस बोल के छोड़ दो, तुम्हारा हक अदा हो गया. अगर अल्लाह ताला हिदायत पे रखा है ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और नहीं अगर है तो फिर वो समझे. तो हम लोग अगर किसी के बारे में अगर कुछ देखें सुने, कुछ भी अगर समझ में आ रहा, अच्छा और तो और ये तो ऐसा मामला चला आता है कि अगर किसी को कुछ बोलिए तो वो पहले एकदम तीर तलवार लेके खड़ा हो जाएगा, ऐसा तलवार खड़ा हो जाएगा कि अब आप बोल रहे हैं अच्छा ठीक है, कहाँ ऐसा बोला, हमको क्या समझा. अगर कोई नमाज पढ़ता है और उसको बताइए नमाज तुम्हें ठीक करे पढ़ो भाई, এই যে আঙ্গুল আছে দুটো, পায়ের আঙ্গুল তিনটা কমপক্ষে আঙ্গুঠা তার পাশে ওটা জমির মধ্যে লাগিয়ে রাখবে নামাজের সময়. এই হাতকে এরকম করে পেটে লাগাবে না, একটু দূর করে রাখবে, সাজদা ভালোভাবে করবে, নিয়ত ভালোভাবে রাখবে. আর যদি কোনো মজবুরি হয় তাহলে যেরকম পা রাখতে পারেন, সে ইভেন কি আপনি দাঁড়িয়ে বসে শুয়ে সব রকমের আপনি পড়তে পারেন. तो ये चीज़ अगर है इसमें जो हम लेकर के देखें तो साथ साथ अगर कोई बता देता है तो उसको नेकी मिलती है, लेकिन जो सुनने वाला है उसके अंदर चूंकि शैतानियत अल्लाह न करे कि उसमें दाखिल हो, वो फौरन लड़ने के लिए तैयार हो जाए. तो ऐसे लोग जहाँ देखिए कि लड़ना झगड़ना दूर हो जाए, ये शांति में चले आइए ना भैया ठीक है आप अपनी जगह पे रहें ठीक है. इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम. अच्छा पांचवा ये कि लोगों को देखा कि आपस में एक दूसरे पे गुमाने बद करते हैं. अपने दिल में किसी के खिलाफ बदगुमानी मत रखिए, ये एक चीज़.
اور برا کہتے ہیں اور فلانا ایسا ہے ڈھماکا ایسا। এই যে জিনিস, এই লোক এমুক এই লোক তেমুক, এই যে জিনিস যে আছে না, এটা কি হবে, নিজের নেকি তো যাবেই যাবে, তার সঙ্গে ওর যত পাপ আছে আমাদের উপরে চলে আসবে, আমরা ওর পাপ আমি নিজের মাথায় নিয়ে নেব। এই জন্য কি আছে, এই জিনিসটা বলার মানে ঠিক না, ছেড়ে দেন যা যা আছে। কিন্তু যদি এই মজলিসে কাউকে দেখেন এই কাজ ভালো হচ্ছে না, ওই কাজ ভালো হচ্ছে না, তাহলে একটু খুব মানে শাইস্তাগি से মানে নরম ভাবে আপনি ওনার সঙ্গে কথা বলে আপনি বুঝাতে পারেন। अब कोई बच्चा है, कोई छोटा सा बच्चा, उसकी समझ में आए कि कोई बूढ़ा आदमी नमाज पढ़ा गलती हो रही है, हजरत इमाम हसनैन करीमैन रदियल्लाहु ताआला अन्हुमा উনি দেখলেন কি দেখলেন, সে ওই মসজিদে একটা লোক সে গেল আসে ওযু করছে, ওযু ভুল করছিল, তখন হযরত ইমামাইন হাসনাইন করিমাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমা তো উনি কি বলছেন, বলছেন একজন ভাই দুটিও কি ওনাকে করতে দেন, হুজুর আপনি যে ওযু করেছেন একটু মেহেরবানি করে আমাকে দেখে নেন, আমি ভালো করে করতে পারছি কি করতে পারছি না। কি নরমি ছিল, হ্যাঁ কত ওর মধ্যে ই ছিল, শাইস্তাগি কি ছিল, कैसे अपने आप को झुका के, क्यों, नमाज है, रसूल अलैहिस्सलाम है, तो उनको वही तालीम है। किसी से बात करो नरमी से बात करो, किसी से बात करो अदब से बात करो, झुक के बात करो। झुक के बात करेगा क्या, हमारे मतन तुम्हें अच्छा की, वाह, ये सब चीज अल्लाह न करे, ये सब चीज नहीं, खुददारी रखे खुद ही न रखे, क्या खुददारी रखे खुद ही न रखे। खुददारी हम किसी के सामने हाथ ना फैलाए, लेकिन खुद ही क्या है, घमंड और गुरूर से तशबीह दी जाती है। इसलिए घमंड तो इज़ाज़िल को नहीं छोड़ा, हम लोग कौन सी गली के हैं, किस खेत की मूली हम लोग। तो जब उनको हजरत इमाम हसनैन करीमैन ने जब वजू किया, वजू करिए যখন দেখিয়েছেন, তখন সেই ব্যক্তি যে ছিলেন উনি বললেন কি সাহেবজাদে আপনি যে वजू করেছেন ওটাই সঠিক আছে, আমি যে वजू করেছি ওটা ভুল, हमारा वजू भूल। समझाने का क्या तरीका, कामिल मुर्शिद भी इसी तरह समझाते हैं हम लोग को, लजाजत के साथ, नरमी के साथ, मुलायमियत के साथ, कि এটা কি হতে পারে মুর্শিদ। আল্লাহ কি বললেন, হে নবী তুমি আজি ইন্তেসারির সঙ্গে কথা বলো, তোমাকে দারোগা করে পাঠাইনি, তোমাকে দারোগা করে পাঠাইনি, তুমি যে কখন কথা বলবে লোকের সঙ্গে আজি ইন্তেসারির সঙ্গে। হুজুর बोल रहे हैं, यही बात बता रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम যখন কারো সঙ্গে কথা বলতেন খুব আজি ইনকিসারির সঙ্গে কথা বলতেন, কেন কি আল্লাহ তাআলা ওনাকে পাঠিয়েছেন, হ্যাঁ পাঠিয়ে কি ওনাকে নবী হিসাবে পাঠিয়েছেন। বলে দিয়েছেন আপনাকে আমি দারোগা মানে पकड़ थकड़ करने वाला, सख्ती करने वाला आपको नहीं बनाया, बल्कि आपको बहुत ही नरमी के साथ समझाने वाला बनाया, और खाकसारी के साथ आपको हमने रहबरी अता फरमाई। इसलिए आप खाकसारी के साथ लोगों को आप बताएं और समझाएं और नरमी का इजहार करें। क्यों, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, इसलिए कि या रसूल अल्लाह आप अखलाक के ओहदे पर जो फायज हैं वो बहुत ही ऊंचे ओहदे पर, अखलाक का जो अजीम मर्तबा है उस पर आप फायज हैं। यही है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम, यही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा आदर्श। নবী পাক সাল্লাল্লাহু অনুসরণ করে চলতে হবে, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুকরণ করে চলতে হবে। আলহামদুলিল্লাহ সবকিছু আমার আল্লাহ পাক কালাম পাকের মধ্যে বলে দিয়েছেন, আর কালাম পাকের উপকার করে দিয়েছেন আমার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এই কালাম পাকের হুকুমগুলো নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত বিশ্বের মানুষের কাছে পৌঁছাবেন। সুবহানাল্লাহ। আর এই হাক্কানি দরবার থেকে সেই কথাগুলি প্রচারিত হচ্ছে ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ এই হাক্কানি দরবার কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আমার আল্লাহ বলেছেন, এই কালাম পাক আমি সংরক্ষণ করব, আমি নাজিল করেছি এটা আমি সংরক্ষণ করব, কিয়ামত পর্যন্ত হেফাজত করব। আর আমার মুর্শিদ যে ওজিফা দিয়েছেন সেটা হচ্ছে কালাম পাকের ওজিফা। কালাম পাক যদি সংরক্ষিত হয় কিয়ামত পর্যন্ত, ইনশাআল্লাহ তাআলা আমাদের ওজিফা কিয়ামত পর্যন্ত দরবার ইনশাআল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত। আমরা কোন দরবারে বসেছি, আল্লাহ পাক আমাদের তৌফিক দিন, আমিন। এই দরবারে বসার এবং দরবারে আদর্শ মতো চলা, আমিন।
पांचवा ये कि लोगों को देखा कि आपस में एक दूसरे पे गुमाने बद करते हैं और बुरा कहते हैं। इसकी वजह क्या है? हसद। जो आदमी जो जेलस है ना, उसकी वजह से ये मामला चला आता है। हसद आदमी को नहीं करना चाहिए। हसद अगर किसी पर वो तो से पेज है, अच्छा ठीक আছে ওর ওষুধ আমি করছি এরকম করে, ঠিক আছে ওকে কোনো এরকম কাজ করে দিব কি ওই যে নেমত যে পেয়েছে ওই নেমত সরিয়ে যায়। এইটা যে এরকম যে ধারণা, সে কোনো লোক বহুত আল্লাহ তাআলা তাকে দিয়েছে কিন্তু আমাকে আল্লাহ তাআলা দেয়নি, তো সবার শুকর আছে ওখানে, আল্লাহ তাআলা মেহেরবান আছে সেই জন্য ওনাকে দিয়েছে, আমাকে দেয়নি। অনেক কিছু জিনিস আছে আমাকে কিছু দিয়েছে অন্য লোককে দেয়নি, অন্য লোককে যে দিয়েছে আমাদেরকে দেয়নি, অনেক কিছু আছে। तो एर भीतर की करबो আমরা সেই তার জন্য हसद করব? ये तो अल्लाह ने क्या पहले आ रहा है उसके बाद में कि उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज तो सबों के लिए लिख दिया है, किसको क्या मिलना है, क्या होना है, कौन क्या होगा नहीं होगा। एक बच्चा भी है, औलिया अल्लाह क्या करते हैं? औलिया अल्लाह छोटे बच्चों को भी प्यार करते हैं। क्यों प्यार करते हैं? कि न जाने ये बच्चा कल होकर के क्या बने, कल होके कोई हो सकता है इमाम बने, कल होके हाफिज बने, कल होके कारी बने, आलिम बने, मुफ्ती बने। आमिर अमल वाला, मुफ्त वाला मुफ्ती नहीं, अमल वाला जो आलिम हो उस आलिम की बात कर रहे हैं। जो औलिया अल्लाह के पास जो हाजिर हुए उनको दुआ मिली, वो अल्लाह ताला ने उनको चमका दिया। हो सकता है वो वली अल्लाह हो अपने वक्त का, हो सकता है इमाम हो अपने वक्त का। हजरत एक बुजुर्ग थे गालिबन अशरफ साहब, क्या उनका नाम है इस तरह से जहन में नहीं, मारहरा शरीफ एक जगह है यूपी में, वहाँ पे वो जो थे हजरत मुलाकात कर रहे थे छोटे छोटे बच्चों से। उसमें एक बहुत बड़े मौलाना साहब गए अपने वक्त के। तो जब वो गए वहाँ पर तो उन्होंने कहा, खबर भेजा कि ज़रा से हमको बोल दो कि हम आए हैं वहाँ पे, ज़रा मुलाकात कर लें, हमें जाना है। बोले वो फलां आए हैं, अच्छा ठीक है, उनको ठहरने बोलो, बैठने बोलो उनको, मैं अपने वलियों से मुलाकात कर रहा हूँ, আমি वलिर সঙ্গে দেখা করছি, আমার কাছে যে औलिया এসেছেন उनके সঙ্গে দেখা করছি। उनका वो मामूल था कि रोजाना पहले बच्चों को बुलाते और सबको मिठाइयाँ तकसीम करते हैं, ये मामूल था। बाद में जब ये हजरत को मौका मिला मुलाकात का, जब ये जाते हैं देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे निकल रहे हैं। बोले हजरत ने कहा वलियों से मिल रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे निकल रहे हैं, कौन वली है भाई? वाह हुजूर, आपसे हमने दरखास्त की तो आपने कहा कि वलियों से मिले, আমি ওলির সঙ্গে দেখা করছি, এখানে সব শিশু ছোট ছোট চলে যাচ্ছে, তো আপনি আমি বুঝতে পারলাম না হুজুর কি আপনি বলছেন। তখন সেই वली আল্লাহ উনি বলছেন, বুঝতে পারোনি? আশরাফি মিয়া গালিবান নাম আছে, সে উনি বলছেন কি হ্যাঁ তুমি বুঝতে পারোনি, আল্লাহর वली যে আছে ওনার উপরে কোনো গুনাহ থাকে না, আর এই যে ছোট ছোট শিশু এরও কোনো গুনাহ নেই। তো সেই গুনাহ যখন নেই, আল্লাহ তাআলা তাকে वली নিজের দোস্ত হাবিব মাহবুব বানিয়ে নিয়েছে। সেই জন্য আমি ইনাকে वली বলি। কখনো আমি বলি না বাচ্চা এদিকে আস, এই ছেলে এদিকে আস, নাই আমি ভালোবাসি, সেই জন্য আছে। তো কোথায় মানে আউলিয়া আল্লাহদের নজর কোথায় থাকে, কোন দিক থেকে উনি দেখেন যে দিকে আমরা দেখতে পারি না। ছোট ছোট বাচ্চাদের মাথায় হাত এমন কোনো বাচ্চার হাতটাই নেই, যেসব বাচ্চা ওই মক্কা মদিনা ছিল বাচ্চার মাথায় হাত দিয়েছে। আমার ওই প্রত্যেক বাচ্চার মাথায় হাত দেওয়া, শিশুদের এত ভালোবাসতেন। আমার মানুষের যে কথা বললেন ওই শিশুদের ভালোবাসতেন আমার ওই মাথায় হাত তুলে, যে ছেলের মাথায় চুল উঠতো না হাত তুলিয়ে দিলেন, মাথায় চুল বেঁচে, যার মাথায় খুব অল্প পাতলা পাতলা চুল হাত তুলিয়ে দিয়ে চুল ঘন হয়ে যায়। ছেলে যেমন খেলা করতে গিয়ে বসে বসে দেখতেন। একদিন এক দুটি ছেলে আসে, উনি বলেন এই ছেলেটা আজকে আসেনি কেন, খেলা করতে, শরীরটা খারাপ। উনি সেই বাড়ি চলে যে তুমি যত অবাক হয়ে গেছে, আমরা যাকে যার উপরে অত্যাচার করি, যার নামে উৎসাহ ওঠাই, তিনি আমার বাড়িতে এলেন। তোমার ছেলে কোথায়? ছেলে দেখি শরীর খারাপ। আপনি বুঝলেন কি করে? আমি তো ওদের খেলা দেখি করি, আজকে তোমার ছেলেকে দেখিনি। ছেলেরা বললো শরীর খারাপ তাই দেখতে। তারা সঙ্গে সঙ্গে দোষ স্বীকার করলো যে আমরা অন্যায় করেছি, আপনারা আমাদের কর্মা করি। আমার ওই পাখির আদর্শ থেকে মুসলমান
জোর করে কারণ কিছু বলেননি আমার এই বাসার আদর্শ দেখে মানুষ ইসলাম সুবহানাল্লাহ। বললেন না ওইটা আমার ওই পাঠ जी ঠিক আছে। इसलिए मैंने हसद को छोड़ के खल्क से बुरा कहते हैं, गुमाने बद करते हैं एक दूसरे के ऊपर और बुरा कहते हैं, और इसकी वजह हसद है, एर्ज की जलसाचे। और फिर अल्लाह के कौल की तरफ मैल किया तो ये पाया, मैल किया माने मैलान, तवज्जो जब किया कुरान करीम की तरफ, अल्लाह की बातों की तरफ, तो क्या पाया, नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया। अल्लाह ताला इरशाद करते हैं कि हमने क्या किया, हमने उनके बीच, लोगों के बीच में तकसीम कर दी है उनकी रोजी, किसको कितनी रोजी मिलनी है हमने सबको बांट दिया है, पहले ही से बांट करके रखा है, इसको इतनी रोजी मिलेगी, इसको इतनी मिलेगी। फिर हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी এই দুনিয়ার অবস্থায়, দুনিয়া জীবনে কোন লোক কত রোজি পাবে, কত তার সেই টাকা পয়সা হবে, কত তার গাড়ি বাড়ি হবে, সব আল্লাহ তাআলা লিখে দিয়েছে। এবারে একটা জিনিস, ওই যে টাকা পয়সা, এটা হমুক তমুক জায়গা জমি যে গ্রহণ যে করেছে, যে বানিয়েছে, ওর দুটো রাস্তা, একটা হালাল একটা হারাম। যদি হালাল ভাবে যদি করে তাহলে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা খুশি হবে, যদি হারাম ভাবে করে তাহলে যাকে খাওয়াবে, যে খাবে, যাকে দিবে, যে নিবে, সবার উপরে সেই ওই হারাম, আর সব গুনাহগার হয়ে যাবে, আর তার কোনো নেকিও সে পাবে না। তো এই যে জিনিস আছে, আমাদেরকে খুব সাবধান হয়েছে, এই কথাটা দেখতে হবে। সে আল্লাহ তাআলা সেই কি বলছেন কি, আমি যত যার রোজি ছিল আমি সব তকসিম করে দিয়েছি দুনিয়ার জিন্দগিতে। এই জন্য যখন দেখলাম কি আল্লাহ তাআলা সবাইকে রোজি লিখেই দিয়েছে, এবারে আমার রোজি তাকে দিবে না, তার রোজি আমাকে দিবে না, আমাকে যে জিনিস দিয়েছে তাকে দিবে না, ওকে যে জিনিস দিয়েছে আমাকে দিবে না, তাহলে আমি ঝগড়া লড়াই ফাসাদ করব কেন? আমি কেন হাসাদ করব? কেন তার সঙ্গে কেন চলবো ওকে দেখে? কিন্তু আমরা মানুষ তো, সেই জন্য আমাদের ভিতরে ওই জেলাসি থাকে। আমরা হাসাদ জ্বালান যখন হবে না, পেট ভরবে না, এই হাসাদ জ্বালান করেই আমরা মরে যাই, মরে যাব, কিন্তু ওই জিনিসটা আমি ছাড়তে পারি না। এই কেন? शैतानेर जो एक इंसान के जिस्म क्या है, मिट्टी भी है, हवा भी है, आग भी है, पानी भी है, ये चार उन्सुर हैं जिससे इंसान की तख्लीक हुई है। हमारे अंदर मिट्टी है, आजिज़ी करते हैं, अगर ये वो गालिब है तो हम आजिज़ी इनके सारी करते हैं। যেমন হুজুর কিবলা যখন বললেন कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब समय आजिज़ी निंदी करे से कोता बोलते हैं, तो ये मिट्टी वहाँ पे गालिब, और इसके साथ नूर भी वहाँ पे गालिब है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात आ गई इसलिए अर्ज कर दे रहा हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर भी हैं और इंसान बशर भी हैं, दोनों ही। ये नहीं कि सिर्फ बशर है नूर नहीं, ये भी नहीं कि नूर है और बशर नहीं, बशर भी है नूर भी है, ये दोनों ही एक बात है। बहुत एक जगह में ऐसे ही वो बहुत झमेला हो रहा था, मुझको लेकर के गए यहाँ से, इसी मामले के साथ क्या झमेला, खुदा की पनाह। हमने वहाँ पे जो हुआ तो मैं उनके लिए जो बताया, मैंने उसका जो हो सका मुर्शिद की दुआ से वहाँ पे बात करके रखा, तो मामला जो है कुछ वहाँ पे था नहीं। इसलिए कि दरबार के लोगों का जो तरीका है वो यही है कि झगड़ा लगाना नहीं है, झगड़ा को छुड़ाना है, यही मामला है। और ये आजी और इनके सारी की वजह से ही होता है। लोगों को देखा, हसद को छोड़कर मखलूक से किनारा कशी इख्तियार कर ली। तो इसलिए जब हमने समझ लिया, যখন আমি জেনে গেলাম কি ওই রোজি যার যত আছে সব দেয়া আছে, তা আমি কেন কারো জিনিস তো আমি নিতে পারবো না। और जान लिया कि किस्मत अल्लाह के यहाँ से है, इसलिए खल्क की अदावत छोड़ दी। और मैंने यकीन कर लिया कि किस्मत যা আছে সে আল্লাহ তরফ থেকে আছে, আমার ভাগ্যে যা কিছু জিনিস হবে সেটাই আমি পাবো, যে আমার কাছে যে জিনিসটা ভাগ্য আমার থাকবে না আমি পাবো না। তাহলে এর মধ্যে কারো কোনো নেই। হ্যাঁ, যদি কোনো লোক এর वसीला যদি হয়ে যায়, खराब हो या अच्छा हो, अगर खराब है तो उसका वबाल उसके ऊपर, और अगर अच्छा है तो उसका भलाई और नेकी का सवाब उसको मिलेगा, दोनों ही किसी के। तो ये जो मामले में कि नेकी के मामले में कुरान करीम में है ना, तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि तुम बिर यानी नेकी और तकवा में मदद करो लोगों की, और जहाँ पे उद्वान हो, सरकशी हो, उसके ऊपर में तुम मत ये मदद करो। इसी कुरान की इसी आयत के तहत सूद का जो लेना देना, साक्षी होना,
یا اس کو لکھنا جو حرام اور لائق سزا کو جو قرار دیا گیا اسی آیت کریمہ کے مطابق، اسی کے مطابق ہے. اس لیے اللہ تعالی ہم لوگوں کو سود کے حرام سے حرام تر یہ جو اس کی جو برائیاں ہیں، جو اس کی خباثت ہے، ہمیں محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین. ہمیں سے مراد صرف مجھے نہیں، ہمیں مانے سب لوگ، ہم تمام لوگوں کو عطا فرمائے. ایک دوسرے سے چھٹی چیز یہ کہ لوگوں کو جب میں نے دیکھا ایک دوسرے سے سرکشی اور کشت و خون کرتے ہیں. ہر ایک دوسرے کا سرکش بنا ہوا ہے. یہ سرکشی کس سے؟ سرکشی کرنی چاہیے شیطان سے، اس لیے کہ شیطان ہم کو اپنا دشمن سمجھتا ہے. تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، تمہارا دشمن تو ایک ہی ہے اور کھلا ہے. تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ کون؟ তোমার দুশ্মন খোলা একবারে ওপেনলি যে দুশ্মন আছে, ওপেন কে আছে? ওই শয়তান মরদুদ আছে. সেই জন্য তুমি কোনো মখলুকের সঙ্গে লড়াই ঝগড়া ফিতনা ফাসাদে যাবে না. মুর্শিদ বারবার প্রত্যেক সপ্তাহে এইসব মানে আমাদেরকে নসিহত করে এইসব कि তুমি ওর মধ্যে যাবে না, ফিতনা ফাসাদের মধ্যে. কেন? এই যে ফিতনা ফাসাদ আছে ওটাও মানে শয়তানের তরফ থেকে মানে ওকে বাড়িয়ে দেওয়া. যেখানে যত মানে সংকল্পে হোক, যত তাড়াতাড়ি হোক, ছোট খানা করে ওই জিনিসকে কি করি আমরা, তাকে ছোট করে ওই জিনিসকে রফা দফা করে দেই. আর কি আল্লাহ তাবারক তাআলা আমাদের সকলকেই মাহফুজ রাখুক, কোন গুনাহ না হয়ে যায়, কোনো নাফরমানি না হয়ে যায়, কোনো মামলা এদিক ওদিক না হয়ে যায়. জেনে শুনে কোনো কথা মানে এই যে গুনাহ যখন হয় বা খাতা যাকে বলে, আমাদান সাহবান আর जानबूझ के या ना जान के, और फिर उसके बाद और क्या क्या कि जो जाहिर में है, जो बातिन में है, जाहिरन बातिनन हर किस्म का, छोटा हो बड़ा हो, जैसा भी गुनाह हो, हमसे अल्लाह ताला अगर हमसे हुआ है, परवरदिगार होते ही रहता है, तो हम हर वक्त इस्तिग़फ़ार करते हैं और अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें. हम सब लोग अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह. लोगों को देखा कि एक दूसरे से सरकशी और कुश्त खून करते हैं. আল্লাহ তাআলা এই যখন দেখলাম সব এক দ্বিতীয় জনের সঙ্গে সে লড়াই ঝগড়া ফিতনা ফাসাদ মধ্যে গ্রেফতার আছে, তখন আল্লাহ তাআলার যে কল ছিল ওই কলের মধ্যে দেখলাম কি আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন, বেশক শয়তান তোমার মানে শত্রু আছে, ফাত্তাখিযুহু আদুওয়া, আর তুমিও তাকে নিজের শত্রু বানিয়ে নাও. মানে वो तुम्हारा दुश्मन है, तुम भी उसे अपना दुश्मन बनाओ. কি আমরা এই জিনিসটা করতে পারি কি? হ্যাঁ, শয়তানকে আমরা এই মানে নিজের শত্রু, শয়তান যত কাজ করে, যত মানে এই আমাদেরকে উকসিয়ে দেয়, সেই কাজ আমরা করে ফেলি. এটা কেন? বশরিয়ত. ওই যে বলছিলাম যে চার উনসুর, মিট্টি, পানি, হাওয়া, আগ. আগুন যে আছে, আগুন থেকে তৈরি, হাওয়া থেকে তৈরি, পানি থেকে তৈরি, মাটি থেকে তৈরি. মাটি গালিব আছে, মাটিকে উপরে ফেলেন, খুব উপর যাবে না, গিয়ে তারপর আবার নিচে চলে আসবে. आगुन के नीचे जलावें, आगुन ऊपरे चले जाते, ऊपरे चले जाते. उसके अंदर गुरूर है, इसके अंदर आजिज़ी है. इंसान को मिट्टी से अल्लाह ने पैदा किया, इसे आजिज़ी और इनकिसारी करते रहना चाहिए. आग वाली सिफत जिसमें शैतान की सिफत है, जिसे उसको आग से बनाया, वो ऊपर की तरफ हमेशा दिमाग में घमंड, गुरूर, ये वो लगा हुआ है, वो नहीं होना चाहिए. और हवा और पानी, इंसान जो हर वक्त जो सांस लेता रहता है, हवा और पानी, जाहिर है कि हमारे अंदर जो जितना पानी जो आता है उस पानी को अल्लाह ताला अच्छे रास्ते से उसको निकाल भी देता है. तो इंसान की जो तख्लीक है ये चार उनसुर से, तो इसलिए चारों का मादा जो है, चारों मटेरियल जो हमारे अंदर है वो पूरी तरह से मौजूद है. तो इस चीज़ को इसीलिए इंसान बोला गया. और ये इंसान को अल्लाह तबारक व तआला इंसान के अशरफुल मखलूकात बोले दिए কি আছে, সব থেকে যত আমার ক্রিয়েশনস আছে সব থেকে উত্তম, সব থেকে আফজল কি আছে, কে আছে? এই মানে মানুষ আছে. আর ওই মানুষের মধ্যে কে ব্যক্তি সব থেকে আফজল? ইন্না আকরামাকুম ইনদাল্লাহি আতকাকুম. যে ব্যক্তি তোমার মধ্যে সব থেকে তাকওয়া পরহেজগারি करने वाला আছে, ওই ব্যক্তি আকরাম আছে, ওই ব্যক্তি সুপিরিয়র আছে, ওই ব্যক্তি ভালো আছে. ওই ব্যক্তি থেকে কোনো লোক মানে ভালো নেই আল্লাহর কাছে. ওই ব্যক্তি দুনিয়ার কাছে হতে পারে, কিন্তু আল্লাহর কাছে ওই ব্যক্তি, যেমন আউলিয়া আল্লাহ, তো দেখলে কোনো ফকির আছে, কোনো জায়গায় সে কি আছে, লোক ওকে এরকম কিছু বুঝে না, কিন্তু আল্লাহর কাছে তার কি. আর ওই লোক যে আজিম কে সারি আছে, সেই মৌলানা ইদ্রিস সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহ, সে উনি গাজীপুর থেকে আসছেন, ওনার পোতা এখানে মৌলানা রিজওয়ান সাহেব, উনি উপস্থিত আছেন আলহামদুলিল্লাহ.
সেই ওখান থেকে যে এসেছেন এসে দরবার মুর্শিদ যখন পেলেন এইখানে থেকে গেছেন ওনার হাজারো মুরিদ 100 মুরিদকে বাদ দিয়ে এখানে যখন স্বপ্ন দেখলেন কি রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাধ্যমে কি মানে হযরত গৌসে পাক মাধ্যমে সে দেখলেন সেই উনি কাদরিয়া সিলসিলাই लोग ছিলেন আবার ওই से देखे তখন আসছে बशारत मोमिनों की बशारत जो है वो सच्ची होती है इसलिए এই জন্য এই যে আমাদের যে ওয়াজিফা কাগজ আছে না এই ওয়াজিফা কাগজ মধ্যে সেই লেখা আছে যদি এই পড়ার পর যদি আপনি কোনো স্বপ্ন দেখেন তাহলে সঙ্গে সঙ্গে 2 রাকাত নফিল নামাজ পড়ে দোয়া করবেন যে আল্লাহ আমি যে স্বপ্ন দেখেছি একে মুবারক করে দাও আমার জন্য ভালাই আতা করো যদি এর মধ্যে কোনো ভালাই থাকে আমাকে ভালাই দাও যদি কোনো বুরাই থাকে মন্দ থাকে ওর থেকে আমাকে महफूज করে রাখো ये 2 रकत का फायदा कितना होता है अगर कभी खुदा न खास्ता वो जो नुकसान पहुंचने वाली चीज होती है वो अल्लाह दूर कर देता है यही 2 रकत ये मुर्शिद ने कैसा बताया और ये ऐसा नहीं हदीस के मुताबिक ही है वही काम तो है यहाँ पे जो लोग की खुराफाती लोग हैं जिनका अकायद से जिनका ताल्लुक ही नहीं है जो खराब जो समझते हैं जो उनके आगे वली अल्लाह की वैल्यू ही नहीं है वो लोग एक एक ठो निकालते रहेंगे है ना फेसबुक में मिलेगा आपको इधर उधर मिलेगा शरारत टाइम को बर्बाद करना तज़िया औकात है ये वेस्टेज ऑफ टाइम छोड़ दीजिए जो जिस हाल में है अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया ना कि ऐसे लोग की जो लोग की गुमराह हो चुके हैं अल्लाह ताला उनको इतनी दूर गुमराही में फेंक देता है कि जहां से उनका वापस आना मुश्किल है did not return or they will not return from that destroy path वहां से वो आ ही नहीं सकते इसलिए वहां से उनको छोड़ दीजिए और उनके पीछे मत पड़िए सवाल जवाब ये कोई फायदा नहीं है लकुम दीनुकुम वलिय दीन एक लाइन लिख कर करके कुल या अय्युहल काफिरून की तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मेरे लिए मेरा दीन ये बोल के फिनिश कर दीजिए उसके फत्तखिज़ूहु अदुव्वा इस बिना पर मैंने सिर्फ उस अकेले को अपना दुश्मन बन ठहरा लिया और इसी बात पर कोशिश की कि उससे मैं बचता रहूं देखिए क्या कहा मैंने उसको अपना दुश्मन बना लिया और इसी बात पर कोशिश की कि उससे मैं बचता रहूं আমি এই জন্য ওকে নিজের শত্রু বানিয়ে নিলাম যে আমার যদি কোনো শত্রু হয় তাহলে সেই আছে হकीकत में শত্রু আমার ওই আছে ওই লোক ওই শয়তান আর সেই জন্য এই इस बात पर कोशिश करता रहा है জন্য আমি চেষ্টা করতে লাগলাম कि শয়তান থেকে আল্লাহ তাআলা আমাকে মাহফুজ করে রাখো শয়তানের যত চাল যত চক্রান্ত যত মানে রাস্তা আছে সব রাস্তা থেকে ওর চক্রান্ত থেকে আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকেই মাহফুজ রাখে আর বাঁচিয়ে রাখে আমাদেরকে আমাদের আত্মীয় স্বজনকে আমার বাচ্চাকে মা বাপকে পীর ভাই পীর বোন के সবাইকে से রাখে औलिया अल्लाह पर एक मसला यहाँ पर है औलिया अल्लाह पर क्या शैतान हमला करता है कर सकता है क्या तो औलिया अल्लाह के बारे में इसमें जो डिटेल में जब जाएंगे वहां पर है कि शैतान उन पर भी फेंकता है अपना दांव वहां भी चलाने की कोशिश करता है वो इसलिए कि वो भी बशर हैं ये नहीं कि उनको छोड़ देगा उनको भी जो जितना बड़ा होता है उतनी बड़ी आजमाइश से उनको गुजरना पड़ता है जो जितना बड़ा होता है उतनी ज्यादा तकलीफ और मुसीबत का पहाड़ उनके ऊपर तोड़ता है अल्लाह और आजमाता रहता है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को देखिए कितना बड़ा सजदे की हालत में रसूल अनवर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिदाहु अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप सजदा कर रहे हैं इमाम हसनैन करीमैन आपके पुश्ते मुबारक पर चढ़े हुए सजदे से सर नहीं उठाते और सर न उठा रहे हैं लोग समझ रहे हैं कि नमाज क्या हो गई इतना लंबा सजदा कोई उधर से उठ के देख रहा है कोई उधर से देख रहा कोई ऐसे उठा कर करके हसनैन करीमैन को इशारा करके हटो इधर नमाज की हालत में उधर से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ के इशारे से कहते हैं वाह नमाज की हालत में ওই অবস্থায় রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত দিয়ে বলতেন এই চুপ আমার কাছে কে আছে এনারা শাবাবে আহলে জান্নাত জান্নাতি লোকের সরদার আছেন ইনি সৈয়দুল শাবাব জান্নাতি জওয়ান যত আছে ওনার সরদার আমার উপরে আছেন আমার পুষ্টে আনওয়ার খবরদার উনি যা করতেন ছেড়ে দাও পুরো মসজিদে খেলাধুলা করতেন কোনো মজাল কোনো সাহাবী ছিল না कि ताकि এই ছেলে এরকম করবে না छोड़ दो इनको एकदम ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उनकी तरफ से इजाजत का मतलब अल्लाह की तरफ से इजाजत थी क्यों कितनी बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी छोटे छोटे बच्चे को अपने जो 6-6 महीने के हजरत अली असगर उनको शहीद करवा दिया
एक पानी के लिए उनको तीर खंजर जो है हलक में लगाया, बाप के सामने जवान बेटा। उस वक्त तक हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दाढ़ी मुबारक सफ़ेद नहीं थी, काली थी, लेकिन 56 साल की उम्र थी। और उस वक्त जैसे ही हजरत अली अकबर को देखते हैं और शहीद के जब शहीद हो गए, नीचे गिर गए घोड़े से, और उस वक्त जो है वो पुकारते हैं या अबा, या अबा, अब्बू अब्बू। जैसे ही पुकारते हैं फौरन दौड़ के जाते हैं बेटे। देखा हलक खून से काट करके रख दिया खबीसों ने, शर्र फसाद करने वालों ने। और उसके बाद आपने क्या किया, उनके खून को ऐसे उठाया और ऊपर उठाया, उठा करके कहते हैं अल्लाह इसे तो कबूल फरमा। क्या था वो इसार, वो जज्बा, वो कुर्बानी है, एक जर्रा भी है हमारे अंदर, एकदम नहीं। और इतने ही में एक आन के अंदर वो बिल्कुल काली दाढ़ी इमाम हुसैन की सफेद हो गई। कितना बड़ा गम उनके ऊपर में पड़ा था, उसकी वजह से इमाम हुसैन का ये रुतबा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, पूरी हिस्ट्री, पूरी हदीस, सब कुछ इमाम हसनैन करीमैन की फजीलत में, इमाम फातिमातुज़ ज़हरा, हज़रत फातिमातुज़ ज़हरा के इसमें छोटे छोटे बच्चे की शान में जो अल्लाह तबारक व तआला ने जो उनको जो नवाजा है, वो सारी चीज़ें हमारे सामने में हैं। और इसलिए हमें अदब करना उनका जो है बहुली एकदम फ़र्ज ही है। उनसे मोहब्बत करना ये हमारा ईमान है, अहले बैत से मोहब्बत करना हमारा ईमान है। छठा ये कि लोगों को देखा सब सरकशी में और कुछ तो खून में मुब्तला हैं, अल्लाह के कौल की तरफ रुजू किया। যখনই আল্লাহ তাআলার কল যখন দেখলাম ওখানে লেখা আছে ইন্না শাইতানা লাকুম আদুবুন, হে মানুষ শোনো, শয়তান তোমার দুশমন রয়েছে, তুমিও তাকে নিজের দুশমন বানিয়ে নাও। যখনই তোমাকে হুকুম কিছু দিবে, খারাপ কাজ গুনাহের কাজেই হুকুম দিবে, এটা কখনো আশা রাখবে না কি শয়তান তোমাকে ভালো দিকে নিয়ে যাবে, কখনো আশা রাখবে না। ভালো দিকে যদি তোমার মাথা চলে যায়, তোমার দিল যদি গওয়াহি দেয় এটা, তাহলে মনে করিও কি আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তোমাকে গাইড করছে। ইউ আর গাইডেড বাই আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এন্ড রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এন্ড কামিল মুর্শিদ। सही আছে। दुआ इस बिना पर मैंने सिर्फ उस अकेले को এই জন্য আমি ওই अकेला शैतान के নিজের दुश्मन বানিয়ে নিলাম। এই इसी बात पर कोशिश की और इसीलिए আমি এই জন্য চেষ্টা করতে লাগলাম कि ওর থেকে আমি बेचे थाकी, इसलिए कि अल्लाह ने उसकी अदावत की गवाही फरमाई। इसी जिहाद से उसके सिवा मैंने और मखलूक की अदावत छोड़ दी। কেন कि अल्लाह तबारक व तआला और दुश्मनीर गवाही দিয়েছে, ওই তোমার শত্রু আছে। এই যে কথা বলে এই জন্য আমি ওকে ছাড়া আর কোন লোককে দুশ্মন আমি মনে করি না। अगर আমার যদি আমার দুশ্মন আছে একমাত্র শয়তানই আমার দুশ্মন আছে। আমি যত মখলুক আছে যে আমার সঙ্গে যা কিছু করছে সেই কি আছে, আমার সেই দুশ্মন নেই। আমার দুশ্মন ওই শয়তান। ওই শয়তান যদি ওর ভিতরে না ঢুকতো, ওকে আমার বিরুদ্ধে যদি না উকসাতো, তাহলে ওই ব্যক্তি কি কিছু করতো না। সেই জন্য ওই শয়তান ওখানে গিয়ে যে এরকম যে করছে চক্রান্ত, ওইটা হলো আমার दुश्मन। तो हमारा दुश्मन ये लोग ना। अगर कोई ऑब्जेक्शन करे, आपको कोई बात अगर बताए, नमाज हमसे गलती हो रही है, कहीं कोई आदमी बता दिया भैया इसको ऐसे पढ़ो, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि ए अपनी नमाज जाके देख, अपनी नमाज ठीक करो। हम जो पढ़ रहे हैं अल्लाह हमारी नमाज को देख रहा है, अल्लाह আমাকে দেখে নিবে, আমি আল্লাহকে জবাব দিয়ে দিব। ये क्या है, ये रौनक है कि नहीं, गुरूर है कि नहीं, ये तकब्बुर है, घमंड है कि नहीं। अगर कोई हमें बता रहा है तो हमको उसकी बात को कबूल कर लेना चाहिए और कबूल करके उस पर अगर वाकई मेरी गलती है तो हमें दोहराना सुधारना चाहिए। और अगर नहीं है तो क्या हुआ, हम सब्र कर लिए, ठीक है भाई बोले हो, शुक्रिया तुम्हारा। हमारे साथ अगर ऐसा होता है तो मैं तो यही करता हूँ। एक जगह नमाज पढ़ रहा था, थोड़ी जल्दी थी हमें, फिर भी रुकू सजदा अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक हुआ अपने से ठीक ही कहा। लेकिन एक खुद ही जो है इतना कि उन्हीं के ऊपर बांध करके पैंट शर्ट पहन करके सब इधर उधर, और वो जो है देख रहा है, हमको बड़े गौर से देख रहा है। नमाज पढ़ते 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 तार তখন যখন আমি বাইরে গিয়েছি, বাইরে ওখানকার ইমাম কি মজিন সঙ্গে ডিসকাস করছে, এলো কি নামাজ পড়ছে এটা। আমি বললাম ইয়া আল্লাহ কি ভুল হয়ে গেছে আমার থেকে। সেই আমি মানে অবাক হয়ে গেলাম। তখন আমাকে ধরে নিয়েছে, শুনুন মশলা জানেন আপনি, আপনি বলুন মেহরবানি করে, আমি কিছু বলিনি। তো তখন বলছে কি এরকম নামাজ পড়া যায়, কিভাবে পড়া যায় একটু বলে দেন। বলে আস্তে আস্তে করে পড়তে, জি ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব। কিন্তু এই যে আছে না, আমার মনে হয় এটা ঠিক না। এখানে যে আপনি
কাপড় এখান পর্যন্ত পরে রেখেছেন আর নামাজ পড়ছেন, এটা ঠিক না আমার মনে হয়। হ্যাঁ চলবে চলবে, বলে ঠিক আছে আমার কাজ ছিল বলে দেবা, ঠিক আছে আপনি করুন ভাই। সে এরকম করে বিভিন্ন জায়গায় এরকম होते থাকে। इस बिना पर मैंने उस अकेले को अपना दुश्मन बनाया, इसलिए अल्लाह ने उसकी अदावत की गवाही दी, मैंने इस वजह से उसको मैंने अपना दुश्मन बनाया, मखलूक की दुश्मनी छोड़ दी। 7 थिंग, 7वां ये कि लोगों को देखा कि हर एक पार नान के ख़्वाहां हैं और उसके बाब में अपने नफ्स को जलील करते हैं। कहते हैं कि 7वां যে জিনিস আছে এইটা कि যত লোক আছে সব রুটির টুকরা জন্য কি করে নিজের নফসকে জলিল করে দেয়, है ना, थोड़ा सा पैसा दे दीजिए और दे करके उसको काम आप करवा लीजिए। इंसान अपने आप को इतना गिरा लिया है कि पैसे के चलते नौज बिल्ला 5000 रुपए के लिए किसी का जान ले लेता है। ये हालत हो गई है। तो अभी देखिए वही है पाने नान। अच्छा, हमको अगर कहीं से अगर मिल रहा है किसी जगह से कुछ, तो हम वहाँ लेने के लिए वो दूसरा देख रहा है, ओ मौली साहब खास करके मौली साहब को बहुत ही मिल रहा है, अच्छा ठीक। अब उसको काटने के चक्कर में कोशिश करते करते मौलवियों से भैया होशियार रहना। अल्लाह ताला हम लोग को भी होशियार रहने की तौफीक अता फरमाए, और जो सही वाकई हक्कानी आलिम है अल्लाह ताला उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। एक पारेनान के ख़्वाहां चाहने वाला उसके बाब में अपने नफ्स को जलील करते हैं और ऐसे उमूर में कदम रखते हैं कि उनको जायज़ नहीं। এই কি আছে রুটি জন্য কি করে নিজের নফসকে জলিল করে ফেলে আর এমন এমন কাজ করে कि যেই জিনিসটা যেই কাজটা তার জন্য জায়েজ নেই কখনো। और अल्लाह ताला के इरशाद पर जब गौर किया तो फरमाता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्कुहा। যখন আল্লাহ তাবারক তাআলার যে কালাম আছে কোরআনে কারীম ওর উপরে যখন দেখলাম গौर করলাম তখন পেয়েছি কি वमा मिन दाब्बा, कोई जानदार ऐसा नहीं है, कोई चौपाया चारपाया ऐसा नहीं है जमीन में कि जिस पर जिसकी रोजी अल्लाह तबारक व तआला पर फर्ज नहीं है या लाजिम नहीं है। मतलब अल्लाह ने लोगों को मखलूक़ात को रोजी देने का जो मामला है अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि हम ही रोजी देंगे। खुदा न खास्ता अगर ये रोजी का मामला किसी और के साथ किसी इंसान के अख्तियार में होता, करोड़ों लोग भूखे रोज मर जाते। अभी का जैसे वक्त है ना, हाकिम वक्त का हाल देखिए, वो सब अपने ही समेटने के चक्कर में है, हर दूसरे को एकदम जाओ मरो कटो जो भी हो, मुख्तलिफ तरीकों से हमारे ऊपर पाबंदियां हमारे ऊपर सख्तियां लोग कर रहे हैं और करते रहे। आने वाले वक्त में और ज़्यादा खुदा न करे कि ऐसा हो। कामिल मुर्शिद से दरख्वास्त है कि अच्छी तरह से दुआ करें कि जो आने वाले मुसीबतें खासकर पॉलिटिकल लीडर्स के जरिया जो हैं हम तमाम लोगों को खासकर इस वजीफा के पढ़ने वालों को बचा के रखे, महफूज करके रखे, आमीन सुम्मा आमीन। गौर किया तो फरमाता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्कुहा, और मैंने समझा कि मैं अल्लाह के उन हैवानों में से हूँ। देखिए एक बुजुर्ग हैं, एक अल्लाह के वली हैं हजरत हातिम असम, अपने आप को क्या कह रहे हैं, हैवान। हम अगर किसी को बोल दें या कोई हमको बोल दे हैवान कहीं का, रहेंगे एकदम आपे से बाहर होके लुंगी उंगी सब उठा के एकदम लेके तीर तफंग बोले তুই আমাকে हैवान বলেছিস আমি ছাড়বো তোকে, একবারে ছাড়বো না, চল তোকে জেলের ভিতরে ঢুকিয়ে দেই বা আমার সঙ্গে তুই আয়। এবারে इस तरह से बोल के क्या है उसका हाल पूरा करके रख देगा। हैवान বলেছিস, एक वली अल्लाह कामिल वली अल्लाह उन्हीं বলছেন আমি ওই हैवान মধ্যে একজন। এই এক খাকসারি, এইটাই হচ্ছে आजिज़ी, এইটাই হচ্ছে नम्रता। ये हम लोगों को सिखाया जाता है लेकिन सीख नहीं पाते हैं। ये सख्त हो गया ना, काला हो गया ना यहाँ पे। ये जब सादा होगा, वही सादा करने के लिए यहाँ आए हैं लेकिन यहाँ भी काला ही रह जाता है अगर, तो फ़ायदा क्या यहाँ रहने का इतना, और 10 दिन यहाँ गुजारने का फ़ायदा क्या। अल्लाह ताला हमको इन 10 दिनों में ज़ाहिरी और बातनी तौर पर अमलन और कौलन हर तरह की तौफीक अता फरमाए कि हम अपने आप को सही कर सकें, आमीन सुम्मा आमीन। उसके ऊपर है जिनका रिज़्क उसके ऊपर है, इसलिए मैंने उन बातों में मशगूल हुआ जो अल्लाह ताला के हुकूक मुझ पर हैं। সেই জন্য আমি কি করলাম, আল্লাহর যত হক আমার উপরে আছে আমি ওই হকটা আদায় করার শুরু করে দিলাম। अल्लाह के हुकूक मुझ पर हैं और मेरा रिस्क जो अल्लाह के जिम्मे है उसकी तलब मैंने छोड़ दी। আর যে রোজি আমার জন্য আল্লাহ তাআলা ফিক্স করে রেখে দিয়েছে আমি ছেড়ে দিলাম कि अल्लाह तो আমার জন্য রেখেছে, দিবেই দিবে इंशाअल्लाह। আমি যেখানেই থাক না কেন, अगर हम समुंदर के बीच में अगर रहे वहाँ भी अल्लाह रोजी पहुँचा। देखें এই হতো
প্রফেসর তাহিদুর রহমান সাহেব, এই অতপুর জাহাঙ্গীর সাহেব, এই মন্টু সাহেব, এনারা সব আপনারা অনেকগুলো আছেন সেই প্লেন থেকে 24 ঘন্টা 26 ঘন্টা 30 ঘন্টা সফর করে আপনারা আসছেন। হ্যাঁ, আর ওখানে উপরে কি আছে, ওই আমার এই আব্দুল হামিদ, মৌলানা আব্দুল হামিদ ফিল জান্না ইন্ডোনেশিয়া থেকে আসছেন। এই ওখানে গিয়ে নফিস ভাই উনিও আসছেন, ওনার ভাইও আসছেন সব। তো এনারা সবাই যে এসেছেন ওই অত দূর দিকে সফর করে করে, হ্যাঁ, কারো হয়তো 8 ঘন্টা 10 ঘন্টা 12 ঘন্টা 24 ঘন্টা, তো উপরেই আছে, খাওয়া দাওয়া সব তো উপরেই হচ্ছে। এখানে হচ্ছে কি, तो जो जहां भी रहेगा अल्लाह वहां उसकी रोजी पहुंचा देगा। हवा में रहे, जमीन में रहे, पानी में रहे। पानी में जो मछलियां हैं, एक एक मछली ऐसी हैं कि जिसको 20-20 टन जिसको खुराक दिया जाता है। कौन देता है? हम जी, अल्लाह देता है। तो जब अल्लाह तबारक व तआला इतना इतना उसको रोजी देता, कहाँ से इकट्ठा करता है अल्लाह ही बेहतर जाने। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा दावत किया लोगों की, किनकी हर एक को दावत दिया। बोले जैद ठीक है, तो सबको दावत दिया। देख वो हुजूर किबला बयान फरमाते हैं उसको সবাই কে দাওয়াত দিয়েছেন। দাওয়াত দিয়ে সে কি করেছে, বলে আগে কাহা কোথায় থেকে শুরু করব, বলে সমুদ্রের দিকে। ওই সমুদ্রের দিকে যত রান্না আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে এসো খাও। একটা মাছ ওখান থেকে বেরিয়েছে, বলে আমাকে খাওয়া দেন। কত মানে সैकड़ों হাজারো দেখ খানা সব ওইখানে পড়া আছে। ওই যখন খাচ্ছে, বলে আরো চাই আরো চাই আরো চাই আরো চাই আরো চাই, খেয়ে যাচ্ছে খেয়ে যাচ্ছে খেয়ে যাচ্ছে। যত রান্না ছিল সব শেষ। এবারে যে লোক আছে ওই বাকি আছে, জানবার শের দরিন্দা পরিন্দা সব বাকি আছে। ও তো মেহমান সব বাকি। এক মেহমান এসেছে, ওই মেহমান সব খানা খেয়ে নিয়েছে। ওই যে খানা খেয়ে নিল, এবারে কি হবে ওই খানা? তখন হযরতে সুলেমান ইসলাম বলছে, আল্লাহ তোমারই এইটা জাত, এরকম জাত কি বলছে, দেখো এই খানাতে আমার পেট ভরে, এই খানাতে আমার পেট ভরেনি। আল্লাহ পাক প্রতিদিন 3 লোকমা করে খাবার দেয়। মাশাআল্লাহ, 3 লোকমা খাবার দিলে আমার পেটটা ভরে যায়। আজকে যে খানা সুলেমান বাদশা করেছে, 40 কিলোমিটার এরিয়া করে জায়গায় খানা রেখেছে। মাশাআল্লাহ, ওই খানাটা মাত্র 2 লোকমা হয়েছে। আমার এখন 1 লোকমা বাকি। আল্লাহ পাক তুমি জিম্মাদার। তখন সুলেমান বাদশা সিজদায় পড়ে গেল। জি, সজদায় পড়ে গেলেন कि अल्लाह तुम्हारी ये मखलूक, তুমি তার মেহমান, মেহমান নওয়াজ। সেই এই যে যত আছে আমি মানে আর করতে পারবো না কখনো। সে আমি যে দাওয়াতের যে একটা দাওয়া করেছিলাম, ক্লেম করেছিলাম আমি খাওয়াবো সবাইকে, এটা আমার ভুল হয়ে গেছে, আল্লাহ মাফ করে দিও। এই उसकी अदावत की गवाही फरमाई, इसीलिए उसको उसके सिवा मैंने और मखलूक की अदावत छोड़ दी। সেই শয়তানে যত দুশমনি যে ছিল, এই मखलूकेर दुश्मनी আমি ছেড়ে দিয়ে শুধু शैतान সঙ্গে শত্রুতা আমি করে নিলাম। शैतान की दुश्मनी मैंने अपने आप पर लाजिम कर ली कि जब भी मुझे बचना होगा पहले शैतान से बचना है, फिर उसके बाद कोई आदमी है तो उसको समझा बुझा करके बात हो जाएगी। सातवां ये कि लोगों को देखा कि हर एक पारेनान के चाहने वाले और उसके बाब में अपने नफ्स को जलील करने वाले। एक वाकया मौलाना ताहिरुल कादरी साहब ने, जो पाकिस्तान के हैं, कनाडा भी उनका ये है, तो उन्होंने प्रोफेसर हैं वो, उनके 96 कंट्रीज़ में उनके सब मदरसे वगैरह चलते हैं और कॉलेजेस चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खिदमत किया उन्होंने इस्लाम की, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, तरक्की अता फरमाए। उन्होंने बतलाया है इस बारे में, एक वाक़या बयान कर रहे थे कि एक मतलब सब सूफिया थे, जितने थे सब सूफिया इकराम सूफी का लिबास पहन करके और कहीं जा रहे थे, और कोई बादशाह था जो ऊपर से कुछ चीज़ दे रहा था सबों को। तो ये लोग जो है उसी लिबास में सबका वो कबूल कर रहे थे। उधर से एक कामिल बुजुर्ग गुजरे और देखा कि तो सारे के सारे अहले सुलूक में से हैं, लेकिन वली होने से और अहले सुलूक वाला होने से नहीं होता, बल्कि वो सब नुक्स यानी अभी नाक़िस है इनके अंदर, इसलिए वहाँ पर शैतान का दाव चल जाता है। ये जो थे कामिल, उन्होंने वो खड़े हो गए और खड़े होकर के बोल रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस अल्लाह ने तुम्हें ये लिबास पहनाया, जिस अल्लाह ने तुम्हें इतनी सारी चीज़ दी, आज इसको भी तो अल्लाह ही ने दी है, तुम इसके सामने अपने ज़मीर को इतना नीचे झुका दिया, अपने नफ्स को तुम इतना जलील कर दिया, इसको ज़रूरत थी तुम्हारे पास जाके देने की। उलमा इकराम से मुखातब है, खास करके उलमा इकराम आज हम लोग दूसरे के पास जाते हैं, भाई हमको ये दे दो, हमको वो दे दो। हक तो ये है कि जिनके पास अल्लाह ने दौलत दी वो उलमा की खिदमत करें,
वो उलमा को जो अच्छी तरह से ताज़ीम तक़रीम के साथ, भाई आपकी क्या ज़रूरत है बोलिए, हम आपकी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, करें इंशाअल्लाह। तो ये चीज़ नहीं हो करके क्या है, उलमा उनकी तरफ अपने नफ्स को जलील करते हैं और तजलील करते हैं। यही चीज़ वो औलिया अल्लाह जो थे, इतने सारे लोग, उनमें कामिल वली अल्लाह, उन्होंने सबको नसीहत किया, कहा कि तुम लोग अपने नफ्स को क्यों जलील कर रहे हो और इसके सामने आ रहे हो मांगने के लिए। और उस देने का तरीका क्या था, और দেবার যে তরিকা ছিল সে উপরে ছিল, উপর থেকে এরকম করে দিত, আইনার এরকম করে হাত করে নিতেন। এটা কত বড় মানে অন্যায় ছিল। এই আল্লাহর যে একটা মখলুক, সেই আহলে সুলুক वाला লোক, আল্লাহর জিকির करने वाला লোক, তাকে এরকম ভাবে জলিল খার করছে, তখনই সে উনি একে বললেন না ওকে বললেন কি যে দেনে वाला আছে, তোমার শরম আসেনি যে আল্লাহ তোমাকে অত বড় দৌলত দিয়েছে, তোমাকে তুমি এইভাবে এই আহলে সুলুক वालाকে জলিল করছো। ওকে ডেটে ওকে ওখান থেকে মানে সরিয়ে দিলেন। ইনাদেরকে বললেন চলো মেরে সাথ, সবকো হটায়া ওয়াজ। তো এক আউলিয়া আল্লাহ দেখে এই জন্যে কি আছে আমাদের দরবার এইরকম না, আলহামদুলিল্লাহ। জি হুজুর কিবলা, আমাদের দরবার এরকম না, আমাদের দরবার এরকম সবাইকে দেয়, সবাইকে দেয়, এরকম করে চায় না কাউকে। তো এইটা কত বড় মানে আল্লাহর করম আছে। আর অন্য অন্য জায়গা যদি যান তাহলে দেখবেন, ওখান থেকে আমরা এক জায়গা আমি গেলাম, ওখানে আমার প্রফেসর ছিলেন, উনি ডাকলেন কি हमारे यहाँ कुछ प्रोग्राम है तुम आओ। আমি গেলাম, ঠিক আছে, ওই 11वीं কি 12वीं का प्रोग्राम था। যখন আমি গিয়েছি ওখানে কলকাতার ভিতরেই, সে গিয়ে দেখছি, আমি তো কিছু খেতে পারলাম না, কিন্তু ওখানে যা দেখার যে ছিল সেটা দেখলাম। মশাল্লার উপরে বসে আছে, এরকমই মশাল্লা, সেই মশাল্লার ভিতরে যে মুরিদ আসছে ওখান থেকে, হুজুর আসসালামু আলাইকুম এসে এরকম করে চুমছে, আর তারপরে একটা নিচে মশাল্লার ভিতরে দিয়ে চলে যাচ্ছে। 1 ঘন্টা আমি ছিলাম, দেখলাম বাবা ও তো মানে যে আছে সব এইরকমই করে 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 চলে যাচ্ছে। শুধু উনারই নেই, যত জায়গা আছে সব জায়গা, কোনো জায়গা ওই বক্স বানিয়ে থাকে, ওইখানে নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহমতুল্লাহ আলাইহ, হজরত আমির খসরু রহমতুল্লাহ আলাইহ, যেখানে যাবেন, খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি রহমতুল্লাহ আলাইহ, হজরত গৌসে পাক রহমতুল্লাহ আলাইহ, ওখানকার আমার জানা নেই কি আছে মামলা। কিন্তু যত জায়গা এখন পর্যন্ত আমি পৌঁছতে পেরেছি সব জায়গা দেখছি কোনো জায়গা বাক্সা রাখা। এখানে দরবারে দেখলাম একমাত্র এইখানে, কোনো জায়গা বাক্সা দেখতে পারিনি, কোনো জায়গা কোনো রসিদ লিখার লোক নেই। আমির খসরু রহমতুল্লাহ আলাইহির সামনে যে মাজারের সামনে আমি দেখছি ওখানে কি, ওখানে একটা লোক রেজিস্টার নিয়ে বসে আছে। হ্যাঁ ভাই ভিতরে যাবেন, ভিতরে যাবার আগে এখানে পেশ করে দেন, কত দিচ্ছেন সে বলুন। আমি গেলাম, ভাই আমি কিছু দিতে পারবো না। अरे बिना वो तो क्या कबूल करेंगे तुम्हारी हाजिरी को, भले चुप से बैठ तू। কোন একজন লোক কোন এক নতুন জায়গায় গিয়ে সেটেল হয়ে আল্লাহ নতুন জায়গায় গিয়ে সে হাতে হাতে পোশাক পাচ্ছে। তখন আল্লাহ বলছে, বাবা তুমি কি নতুন এসেছো? বলছি আচ্ছা। সে লোকটা বাড়িতে এসে বলছে, ও কি কামে রোজি আল্লাহ, আমি নতুন এসেছি তাও বলে দিয়েছে। আরেকজন বলছে, তুমি কি টাকা দিয়েছিলে, টাকা দিয়েছিলে কি? বলছে না, ওই জন্য বলেছে তুমি নতুন। তারা সব মেলার সময় টাকা দিয়ে জি মাশাআল্লাহ। এটা তো হচ্ছে আজকাল। हुजूर किबला फरमा रहे हैं कि कोई आदमी कहीं गया किसी पीर साहब के पास मुलाकात करने के लिए, तो जब वहाँ गए मिलने, तो मिलने से जैसे मिलने गए तो उन्होंने कह दिया कि क्या तुम मिनिस्टर हो। पीर साहब ने सामने वाले को, मैंने मुलाकात करने वाले को कहा, तुम क्या मिनिस्टर हो? वही पहली बार ही गए का मतलब पहली बार। तो जब ये हुआ कि मिनिस्टर हैं, तो वो उनको हैरत हुई कि हम मिनिस्टर हैं, इनको कैसे मालूम हो गया। तो इस बात को जब ये फिर घर गए तो वहाँ इनकी बीवी ने पूछा कि क्या वहाँ गए तो क्या मिला। बोले हम पहली बार वहाँ गए और हुजूर हमको पहचान गए कि हम मिनिस्टर हैं। तो उनकी बीवी जो है वो तो ज़रा 10 कदम ऊपर रहती है ना, वो लेकर बोल रहे हैं कि तुम पैसा दिए थे। बोले नहीं, हम पैसा नजराना हादिया कुछ नहीं दिए थे। बोले इसीलिए वो बोले हैं कि तुम मिनिस्टर। बोले अगर तुम होते तो ये पैसा अगर दिए होते तब नहीं बोलते।
वो पहले ही बोल दिए कि मिनिस्टर मैंने तुमसे ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, ज़रा ज़्यादा देने के लिए, थोड़ा नहीं बेशी देने की उम्मीद में। ये लास्ट वाला जायज़ 7वां, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा। मैंने भी समझा कि अल्लाह ताला के उन जानवरों में से हूँ, हैवानों में से जिनका रिस्क उसके ऊपर है, इसलिए मैं उन बातों में मशगूल हुआ जो अल्लाह के हुकूक मुझ पर हैं। সেই জন্যে আমি মানে চেষ্টা করতে লাগলাম कि আমার উপরে যে আল্লাহর হক আছে ওই হকটা আমি আদায় করতে থাকি। मेरा रिस्क जो अल्लाह के ज़िम्मे है उसकी मैंने तलब छोड़ दी, मैंने उसकी तलब ही छोड़ दिया। मैंने अब मैं सिर्फ अल्लाह अल्लाह करता हूँ और अल्लाह ताला जो मेरी रोज़ी मेरे किस्मत में लिखा है वो पहुँचा देता है। अब इससे मतलब आप ये ना समझिएगा कि जब वो हुजूर जो है वो अल्लाह के ज़िक्र में लग गए और ज़िक्र में लग गए और तलब माश छोड़ दिया, अब उनके पास जो पहुँच रहा है नजराने की शक्ल में, हदिये की शक्ल में, तोहफे की शक्ल में, और वो उनका जो है वो मामला हो गया। नहीं, यहाँ पे ये बात जाननी चाहिए और रहना चाहिए, इस बात को होश में रखना चाहिए कि कोई वो गलत पैसा उनके पास, हराम पैसा नहीं जा रहा था। वो भी जो जा रहा था तो अच्छे तरीके से और अच्छे लोग ही जा कर के दे रहे थे, जिनका खाना पीना जो सही हो। इससे अगर हम ये दलील ले लें, अगर हम ये अपने आप को बना लें, এই অমুক জায়গা অত পীর সাহেব আছে, ওই যে আমি যে ঘটনা যে বললাম সব কিছু যে যাচ্ছে মশাল্লার ভেতরে দিয়ে যাচ্ছে, किसका हराम किसका हलाल किसका सूद কার কি বিভিন্ন রকমের আছে, সেই সবার তো মিক্স খিচুড়ি হয়ে গেছে। এবারে খিচুড়ি হওয়ার পর কি ওর মধ্যে কি আমি বাছাই করতে পারবো এটা হালাল এটা হারাম? সে একটা মৌলানা সাহেবরা কি বলেন এখানে বলছেন কি না, ওর মধ্যে তুমি কি করো, যে হারাম যত আছে ওকে বাদ দিয়ে দাও, যে হালাল আছে ওকে খেয়ে নাও। কি করে হবে? যদি আমি এক গ্লাস পানিকে যদি শরবত করিয়ে দেই, ওর মধ্যে চিনি এই সব কিছু দিয়ে দেই, লেমু, এবারে আমাকে যদি বলা হয় কি একে চিনি আলাদা করে দাও, একে লেমু আলাদা করে দাও, নুন আলাদা করে দাও, পানি আলাদা করে দাও, সব তো ডিজলভ হয়ে গেছে। এবারে কি করতে পারবো? আমাদের মুর্শিদ কি বলছেন কি যে এক লুকমা, ये मुर्शिद की बात मत कीजिए, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की बात कीजिए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या किया कि उनके पास 90% ये हलाल पैसा, हलाल, और 10% शब वाला सस्पेक्टेड जो था माल वो आया। उन्होंने क्या किया, 10% के सस्पेक्शन में उन्होंने 90% माल को छोड़ दिया। ये हैं फारूकी खानदान के लोग, फारूकी मुर्शिद हमारे, और यही एहतियात यही तकवा है कि जो सारी दुनिया को सिखा रहे हैं। और ये सारी दुनिया पे लोग जितने इस वजीफा के पढ़ने वाले, मुख्तलिफ ज़बान के बोलने वाले, मुख्तलिफ मुल्क के रहने वाले, सब लोग इस पर अल्हम्दुलिल्लाह अमल पैरा हैं, और तभी तो हम जन्नत की उम्मीद भी करते हैं। हालांकि जन्नत की उम्मीद तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग का जो हाल है वो तो पता नहीं। कम से कम मेरा तो ये है कि जहन्नम में भी अल्लाह जगह दे दे तो उसकी मेहरबानी, कोई जगह तो देगा, कहीं तो रखेगा, भगा तो नहीं देगा। लेकिन मुर्शिद के इस दरबार में आकर के अपने आप को हम समझते हैं कि मुर्शिद की मेहरबानी से, दुआ से इंशाअल्लाह ताला जन्नत का एक कोना जरूर मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जितने लोग हैं सबों को, और इसके हम दुआगो भी हैं, मुतमन्नी भी हैं, इसलिए कि उतनी अभी तो बीमार रहते हैं, इतनी ताकत नहीं कि आग हम जहन्नम की आग सह सकें। अल्लाह हम सब पर मेहरबानी कर रहम फरमाए। हमारा बदन और हमारा जिस्म इस लायक नहीं है। जो हराम खोर लोग हैं उनका जिस्म भी मोटा, चमड़ा भी मोटा, सब कुछ है, वो बर्दाश्त शायद कर ले तो कर ले। हम लोग बड़े नर्म नाजुक हैं, मोहताज हैं, मजबूर हैं परवरदिगार तेरे वली की खिदमत में जो आए हैं, बस इसीलिए हमारे गुनाहों की माफ़ी कर। अपने मुर्शिद के पास जो आए हैं, जो रातों दिन रहते हैं, अल्लाह हम सिर्फ इसीलिए कि हमारे गुनाह खताओं को माफ़ फरमाकर जब यहाँ से हम जाएं तो पाक व साफ होकर के अल्लाह तो मुझे जन्नत में ठिकाना अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। 8वां मसला ये कि मैंने जब मखलूक को देखा, सबको किसी चीज़ पर भरोसा करते पाया। कोई अपनी ज़मीन पर भरोसा रखता है, कोई अपनी तिजारत पर, कोई अपने हिरफत पर, और कोई अपने बदन की तंदुरुस्ती पर। মানে যখন আমি দেখলাম যত মখলুকাত আছে, আমি যখন গौर ফিকির করেছি, সেই মখলুকাত যত আছে সব মখলুক কি করছে, সব কোনো কোনো জিনিসের উপরে সে তাকিয়া করছে। কি তাকিয়া মানে ভরসা, আমার কাছে খুব টাকা আছে, এই যা কিছু হবে, কোনো বিমারি কোনো কিছু, এই যে লকডাউন যখন ছিল কোভিডের সময়, ডাক্তার সাহেব সেই কোভিডের সময় এই কোভিড এর ট্রিটমেন্ট শুধু একমাত্র প্যারাসিটামল, এবাদের ভাই এরকমই বললেন, হ্যাঁ ডাক্তার সাহেবরা, আর সত্যি এটাই আছে, প্যারাসিটামল ছাড়া আর কিছু নেই।
ওই প্যারাসিটামল দিয়ে বিভিন্ন ঢং সে বিভিন্ন তরিকা ভাবে করে 7 লক্ষ 8 লক্ষ 10 লক্ষ টাকা একটা হসপিটাল वाला নিয়েছে। এই বলেন, আর আমাদের দরবারে যত লোক ছিল আলহামদুলিল্লাহ এই ওয়াজিফা আর স্কুলের বদৌলত এই বরকতের আল্লাহ তাআলা সবাইকে মাহফুজ রাখে। এই ওয়াজিফা আর স্কুল কি জিনিস আছে, কত জায়গা হুজুর কিবলা সেই দিন বলছিলেন कि ওখানে ওর স্কুল হওয়ার ছিল কথা, কিন্তু ওখানে ওর স্কুল করতে দেয়নি ওরা। ওই জীবনতলা জায়গা একটা আছে, ওখানে করতে देयनी, करने नहीं दिया वहाँ पर। जब करने नहीं दिया तो कुछ दिन के बाद क्या हुआ, जैसे ही लोग वहाँ पर चले आए तो जितना कोरमा, हाँ इतना ही नहीं, कोरमा जो बना था, तबरुक जो बना था, उसको लात से उसकी बेइज्जती किया, उसको फेंक दिया। ऐसा भी हुआ हमारे साथ माने हम पे भाइयों के साथ ये मामला भी। तो लोगों ने क्या किया, किसी ने गाली दिया, किसी ने लड़ाई की, किसी ने झगड़ा किया। क्या किया, इन्नल्लाह मास्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो क्या हमको दरबार से सबक मिलता है, सब्र करो, सब्र करो, अल्लाह ताला एक दिन उसका फल देगा। मौलाना अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह ने जब मुर्शिद के पास जब गए, पहले मुर्शिद के पास, उनका नाम जो असल नाम है वो है, और उनको मुर्शिद कहते थे, अज़ान गाची के रहने वाले थे। जब भी बोलते हैं अज़ान गाची, यदि क्या ए अज़ान गाची कोताय छिली, ए अज़ान गाची कावटा खाने दरियाते फैले आए, ए अज़ान गाची नमाज पढ़े छो। उनको इतना प्यार अपने मुर्शिद से हुआ कि अपना नाम उन्होंने अज़ान गाची रख लिया और उसी नाम से वो मशहूर हो गए। तो वो जो अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह, इसकी वजह यही है, इसीलिए वो मशहूर हुए। तो इसमें वहाँ पर जो फेंक फाक जो दिया था, जितना सामान फेंक दिया, हुजूर किबला बता रहे हैं कि दूसरे ही दिन वहाँ एक वबा फैली, कॉलरा, हैजा, और जितने लोग थे सारे के सारे एकदम उसी बीमारी में मुब्तला हो गए। किसी वली अल्लाह ने बद्दुआ की, किसी ने बद्दुआ नहीं की थी। वो पीर भाई लोग कुछ बोले थे, कुछ नहीं बोले थे, अल्लाह के ऊपर छोड़ दिए थे। अल्लाह कैसा इंतकाम लेने वाला है, वो मुंतकिम। एक चीज हम लोग अच्छी तरह से याद रखें, वो जब्बार भी है। हम लोग किसी का नाम अगर अब्दुल जब्बार होता है तो कहे जब्बार भाई, खबरदार मत बोलिएगा, अब्दुल जब्बार लगाइए। किसी का नाम अब्दुल सत्तार है, हम लोग बोले सत्तार भाई, अरे क्या ये हालत है यार, पूरा नाम बोलो ना। अब्द माने बंदा, सत्तार माने ऐबों को छुपाने वाला, जब्बार जबर करने वाला, बंदा जबर करने वाले का। तो हम लोग अब्द वहां पे लगा के बोले। किसी का नाम अब्दुल खालिक है, जनरली लोग बोले खालिक भाई, खालिक भाई, देखिए सुनो, अरे खालिक अल्लाह का नाम है, या खालिको, या मालिको, या बर्रो, या रऊफो, या रहीमो, या रहमानो, ये सब अल्लाह का नाम है। अब्दुल रहमान नाम है, ए रहमान भाई ये देखिए सुनो ना, ए रहीम भाई ये देखिए सुनो ना। तो ये अब्द लगाना एकदम कंपलसरी है, वरना गुनाह होगा इसमें। तो अब्दुल लगा करके अगर हम बोलेंगे कि ए रहीम के बंदे, यानी अल्लाह के बंदे, अब्दुल खालिक खुदा खालिक के बंदे, पैदा करने वाले के बंदे, ये सारी चीज़ हमारे अंदर, ये बुनियादी चीज़ है, ये रहें, ज़रूरी है। फिर ये कि इस्तिंजा वगैरह का मौका है, इसी लगे एक बात मेरे जहन में आ गई है, फिर भूल जाऊंगा, सोच रहा था कि बोलूं भूल जाता हूँ। तो वहाँ पे इस्तिंजा वगैरह में जाते वक्त हम लोग को चाहिए कि सर पर टोपी रख के या गमछा रख के ढक करके हम लोग जाएं और वहाँ पर जाके इस्तिंजा करें। इस्तिंजा करने के वक्त में चूंकि जो जगह खुली है वहाँ पर हम लोग को अपनी लुंगी या पजामे को ऐसा बैठना चाहिए ये जो घुटना है ये ना खुले। इसकी प्रैक्टिस हम लोग को मदरसे में कराई गई, इसलिए जानते हैं। तो इस तरह से किया जाए। सर पर टोपी रखने से, उसके बारे में कुछ बुजुर्गान ने दिन ने यूँ बताया कि उससे जो लकवा होता है ना, जो शल हो जाता है, क्या पैरालाइज, उससे अल्लाह ताला महफूज रखता है। जो व्यक्ति माथा ऊपरे मैंने टोपी दिए जे इस्तिंजा करते जाए अल्लाह ताला ताके लकवा फाले यार ये पैरालाइज থেকে মানে महफूज রাখে। যা কিছু আছে আছে কিন্তু ওই রকম অবস্থাতে আলাদা রাখে। ऐसा और नेकी भी है, सवाब भी है, ये सारी चीज़। तो इन चीज़ों को हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें अखलाकियात पर सिर्फ बात किया जाए ना तो कई रोज़ ऐसे ही गुजर जाएगा, सिर्फ उर्स स्कूल में यही सब होता रहेगा, बाकी बातें नहीं हो पाएंगी। फिर 8वां ये कि मैंने मखलूक को देखा तो सबको किसी चीज़ पर भरोसा करते पाया। कोई अपनी ज़मीन पर भरोसा, कोनो लोग निजे जमीन पर भरोसा कर हमार काछे हो तो एकड़ जमीन आछे, আমার কাছে 50 করোড়, আমার কাছে 25 করোড়, আমার কাছে 100 করোড় একর জমিন রয়েছে। আর কই তেজারত আমার তো অনেক বড় বিজনেস না, আমি সামলাতে পারি না, সেজন্য ওকে রেখে নিয়েছি, কি করব। আর আমি আল্লাহ আল্লাহ করি। কত আল্লাহ আল্লাহ করো, আল্লাহ ভালোভাবে তোমাকে জানে কি এরকম করো আর কিভাবে করো। उसके बाद फिर
کوئی اپنی زمین پر، کوئی تجارت پر، کوئی حرفت پر، کوئی کاریگری کسی کے اندر اگر ہے، کوئی کس طرح سے وہ اپنا ہینڈ ورک کیسے کر رہا ہے، چاہتا ہے کہ میری طرح تو کوئی ایسا بنا نہیں سکتا، کوئی کر نہیں سکتا، کیوں کرتے پارے نا، تو تار اوپرے سے بھروسہ آ جائے، تار اوپرے۔ اور کوئی اپنے بدن پر کاروگاہ خوب موٹا، خوب تندرست، এবার হেলদি আছে, হেলদি আর ওয়েলদি এই দুটো জিনিস আছে, সেই তার কোনো ফিকির না, যে কোনো কিছু আসবে আমি ওকে গায়ে জোর দিয়ে আমি ওকে নিচে করে দিব। कुश्ती में लड़ने जाएंगे वहां भी उसको हम पटक के रहेंगे, कोई हमारे सामने देख के भाग जाएगा, डर से भाग जाएगा, भय खेप पेल पाली जावे। तो ये क्या है कि औलिया अल्लाह सूफिया इकराम इन चीज़ों को आश्कारा किए हैं, जाहिर किए हैं, बता के कि तुम अपने बदन के हेल्थ पर और तंदुरुस्ती पर भी भरोसा न करना। आज है कहीं निकल जाए, कल रोगा हो जाओ, कल कुछ हो जाए, अभी हो अभी मौत आ जाए, कोई गारंटी है किसी की? कोई गारंटी नहीं। इसलिए ना अपने बदन की सेहत पर, हेल्थ पर तुम गुमान करना, ना कोई अपने पेशे पर, अपने बिजनेस पर, ना कोई अपने काम पर, और ना कोई अपने लैंड पर, अपनी ज़मीन और गाड़ी बाड़ी पर, किसी पर कोई ऐसा भरोसा ना करे। और भरोसा करने का मतलब कि हमारा ये है, मेरा सब ठीक है, मेरा कोई गड़बड़ नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं होगा। बदन की तंदुरुस्ती पर गर्जे कि हर एक मखलूक को अपनी तरह के मखलूक पर भरोसा करते पाया। यही বলছেন হযরত হাতিম আসাম कि আমি দেখলাম कि যত মানে মখলুক আছে সব মখলুক মানে क्रिएशन ऑफ अल्लाह, जो तो वी आर द क्रिएशन, सही एक मखलूक दूसरे मखलूक के ऊपर में डिपेंडेबल हो जाता है, भरोसा करता है ये फलां के ऊपर में है, ये जब अगर कर दे तो हो जाएगा, সে করে দিলে আমার কাজটা হয়ে যাবে। আমরা বলি এই জিনিসটা, আমিও বলি, সে সবাই এই কথা বলে, কেন জাহিরি আসবাব যা আছে এরকমই করা আছে। तो कह रहे हैं कि केव कारो ऊपरे से भरोसा ना करे। और खुदा ताला के कौल की तरफ जो रुजू किया तो ये इरशाद पाया, वमन यतवक्कल अल्लाह फहुवा हस्बुह, जे कोनो व्यक्ति अल्लाहर उपरे तवक्कुल करे, यकीन करे अल्लाह के, अल्लाहर যে আমার যা কিছু হবে আল্লাহর তরফ থেকে হয়ে যাবে, फहुवा हस्बुह से अल्लाह ही तार जुन्ने से काफी আছে। तो अल्लाह तबारक व तआला के काफ़ी होने के बारे में जो अगर कोई सिखाता है तो हमें उस पर यकीन कामिल होना औलिया अल्लाह के दरबार में होता है। और होता कैसे? वली अल्लाह के ज़रिया से हज़रत अली और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह, यहाँ जो एक चेन जो लगा हुआ है, इसी सिलसिले से मुर्शिद बोला करते थे बराबर, मैंने सुना हाफिज़ क़िबला को भी मैंने सुना, वैसे ही दूसरे को भी बोला, हजरत भी बोलते हैं यही एक बात, क्या जिसे वली मिले उसे अली मिले, जिसे वली मिले उसे अली मिले, जिसे अली मिले उसे नबी मिले, जिसे वली मिले अली मिले उसे नबी मिले, जिसे नबी मिले उसे खुदा मिला। तो ये, और एक इस तरह से भी बोलते हैं, पड़ा रहूँगा दर पर तेरे, पड़े ही रहने से काम होगा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो सलामो जवाब होगा। तो ये भी जो है बात है। तो इंशाअल्लाह दर पर हम आए हैं, अब वो तो नहीं कर पाएंगे, तेरे दर पे आए हैं, कुछ करके जाएंगे, झोली भर के जाएंगे या मर के जाएंगे, ये तो नहीं है, उतना जज्बा भी नहीं है हम लोगों में, उतनी ताकत भी नहीं लगे। फिर एक आशा लेकर के हैं हुजूर की बारगाह में कि आए हैं तो इंशाअल्लाह कामिल मुर्शिद, पांचों मुर्शिद खाली नहीं भेजेंगे। যদি আমরা যাই, আমরা নিজের যে ব্যাগ আছে, থালা আছে, পকেট আছে, ইনশাআল্লাহ ভরে ভরে যাবো, ওনার যে ফয়েজ আছে ফয়েজটাকে আমরা নিয়ে যাবো ইনশাআল্লাহ, এই আশায় আমরা সেই এসেছি এখানে। तो हस्बु, इसलिए मैंने अल्लाह पर तवक्कुल किया कि वही मुझे काफ़ी है, ये सही अल्लाह एकमात्र আমার জন্য কাফি। শকীক বলখি রহমাতুল্লাহ আলাইহি যেনার যে মুর্শিদ ছিলেন উনি বলছেন, এ হাতিম खुदाए ताला तुमको तौफीक दे, अल्लाह तुम्हारे तौफीक दे, मैंने जो तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान के उलूम पर नज़र की, আমি যে দেখলাম তওরাত উপরে, জবুর, কোরআন আর ইঞ্জিল সব যে আল্লাহর আসমানি বই আছে, আসমানি কিতাব, ওই কিতাবের যে ইলম আছে ওর উপরে যখন আমি নজর করলাম, চোখ দিয়ে যখন उसको बोलते हैं गवेषणा, हैं रिसर्च, वही क्या बोलते हैं गवेषणा, वही যখন আমি করলাম तो उन सब की असल इन्हीं 8 मसलों को पाया। तो सबकी जो बुनियादी चीज़ थी यही 8 बात थी, यही जो 8 मसला जो बयान हुआ हज़रत हातिम असम ने अपने मुर्शिद शकीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह को जो बताया, यही 8 मसले, चारों आसमानी किताब की बुनियाद, असल उसमें का जो मगज़ है वो यही 8। अगर कोई आदमी इन 8 बातों पर यदि कोनो लोग अमल करे, अल्लाह तबारक व तआला ताके
কোরআন, ইঞ্জিল, জবুর আর তওরাত উপরে আমল করার তৌফিক দিয়ে দিবে, সবার উপরে আমল করার हो যাবে, वो सब उनमें आ जाते हैं। और जो कोई इन 8 पर अमल करे वो गोया चारों आसमानी किताबों का हामिल है। हासिल ये कि इस तरह के इल्म के इदराक और समझने का कसद उलमा आखिरत करते हैं। বলছেন কি এই রকম যে হ্যাঁ কামিল মুর্শিদ সাহেব কি বলেন, উনি বলেন কি যে ব্যক্তি এই 8 জিনিস উপরে আমল করে নিল, সে আমাদের যে দরবারে যে হুকুম আছে 4টা, কি 5 वक्त नमाज, 5 वक्त वजीफा, हलाल रोजी, साधों मतुन परहेजगारी, ये 4 बातें जो हैं, इन 4 बातों पर अगर कोई अमल कर ले तो उन 8 बातों पर अमल करना उसका होगा। जो 8 बातों पर अमल कर लिया उसका चारों आसमानी किताब पर अमल करना होगा। सब उनमें आ जाते हैं जो कोई इन 8 पर अमल करे। আর আমার মুর্শিদ এই 10 দিনে যে সালাত করে কায়েম করেছে, এই 10 দিন যারা থাকবে তারা ওই 4টি যেটা 5 ওয়াক্ত নামাজ, 5 ওয়াক্ত জিবা, হালাল রুজি, সাধনা মত পরেশগারি, আমার মামা সাহেব যেটা বললেন এই 8টা হাসিল করে তারা চলে যাবে 10 দিন। সুবহানাল্লাহ। যেটা 33 বছর লেগেছিল, আমার মুর্শিদ এই 10 দিনের যে অনুষ্ঠান করেছে সাধনা স্কুল, এই সাধনা স্কুলে যারা 10 দিন থাকবে তারা ওই 8 রাস্তা হাসিল করে বাড়ি इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वो बोलते हैं कि ये मशगूल हासिल ये कि इस तरह के इल्म के इदराक और समझने का कसद उलमाए आखिरत ही करते हैं। आखिरत के आलिम कौन? यही औलिया अल्लाह, आखिरत के आलिम यही हैं। और जो मदरसे से जो पढ़ करके निकलते हैं, ये आप लोग अच्छी तरह समझिए, हम कभी भी मदरसे की, किसी मुदर्रिस की, किसी आलिम की हम जो है नुक्ताचीनी नहीं करते, बल्कि ये इमाम गज़ाली की इनके इस कौल के रोशनी में मैं ये बात कर रहा हूँ कि उलमाए आखिरत जो लिया, मतलब कि हर वक्त उन आलिम को जो आखिरत की फिक्र में लगे रहते हैं और वो हैं औलिया अल्लाह, इसीलिए उलमाए आखिरत का उनको कहा गया, यही उलमाए आखिरत है। तो अब ये उलमाए आखिरत है तो हम लोग क्या हैं? उलमाए दुनिया, यही तो मौलाना साहब, तो हम लोग उलमाए दुनिया, तो उलमाए दुनिया खैर हम लोग तो नहीं, और बाकी जो है बहरहाल अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, हम किसी पर ऑब्जेक्शन नहीं करते, हम तो आलिम ही नहीं है अपने आप को, जैसा हम बोलते हैं, हमको कुछ आता भी नहीं है, बस अल्लाह ताला ने मुर्शिद के वसीले से मुझको खड़ा कर दिया 2-4 बात करने के लिए, इसलिए मैंने वो बात रखी। इसमें किसी किस्म की कोई गलती बेदबी हो गई हो, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ फरमा दें। तो हासिल ये कि इस तरह के इल्म के इदराक और समझने का कसद उलमाए आखिरत ही करते हैं। और उलमाए दुनिया के आलिम क्या करते हैं? उन उमूर में मशगूल होते हैं जिनसे माल हासिल हो, जिनसे मर्तबा हासिल हो, और उन उलूम को छोड़ देते हैं जिनके लिए अल्लाह ताला ने तमाम नबियों अलैहिस्सलाम को भेजा। ये एक चीज़ है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इसकी तौफीक अता फरमाएं कि जो कुछ बयान हुआ इस पर अमल करें हम लोग, और पढ़े हम लोग अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। 3:30 हो गए, आधा घंटा सुनो, 4 बजे इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला